তাহলে আজকে লাস্ট দিনের ক্লাসে যেটা হচ্ছিল সেটা কন্টিনিউ হচ্ছে। তাহলে ইউ সি জাস্ট last class, in the last class we were doing কি করছিলাম আমরা, কোথায় গেল রে, this one right, हम लोग ये कर रहे थे, हम लोग ये कर रहे थे। এটা কি, এটা আমি লাস্ট ক্লাসে যেটা করাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে, আমি জানি না তোরা রেকর্ডিংটা দেখেছিস কিনা, যে দেখিসনি তার একটু ফার্স্টের দিকে প্রবলেম হতে পারে, ঠিক আছে? अगर प्रॉब्लम होगा ओके ओके डन डन नो प्रॉब्लम। सो इसमें तुम लोगों का एक सवाल था, তোদের একটা কোশ্চেন ছিল যে এখানে এই যে আমরা যখন डेरिवेटिवটা করছি n th ऑर्डर डेरिवेटिव, जब हम n th ऑर्डर डेरिवेटिव कर रहे हैं तब नॉर्मली यहाँ पे क्या हुआ था, ये आंसर आया था इसका n th ऑर्डर डेरिवेटिव करके, ये वाला n th ऑर्डर डेरिवेटिव करके ये आंसर आया था, है ना? लेकिन जब हम लोग ये वाला n th ऑर्डर डेरिवेटिव कर रहे थे तब आंसर ये आ गया। ये a टू दी पावर n कहां से आया, बहुत लोगों का क्वेश्चन था। अब तक किन किन का ये क्वेश्चन डाउट रह गया, किसको ये डाउट रह गया, কার কার এই ডাউটটা রয়ে গেছে বলতো? a টু দি পাওয়ার n কোথা থেকে এলো, ডাউটটা কার কার রয়ে গেছে বলতো আমাকে চট করে। আমার আছে তো, আছে তো, বেশ। আমি একটা সিম্পল কথা বলবো তো চুটকিতে ডাউট ক্লিয়ার হয়ে যাবে। দেখ 1/ax + b एके सिंपली तू डेरिवेटिव कर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर तुम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर रहे हो क्या होगा, पहले ये ax + c से इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। किससे डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ax + b से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो अगर इसको डेरिवेटिव किया जाए, यदि डेरिवेटिव करी ax + b दिए क्या मिलेगा, -1 टू दी पावर -1 ठीक है, ओके, और यू कैन से -1 जस्ट 1/ax + b হোল স্কয়ার। এইটুকু পেলাম কি দিয়ে ডেরিভেটিভ করে, আগে বুঝবি কথাটা, শেষ হয়নি ডেরিভেটিভ, জাস্ট কথাটা বুঝ। এই যে আমি এইটুকু বার করলাম কি দিয়ে ডেরিভেটিভ করে, ax + b দিয়ে। কি দিয়ে করেছি, ax + b দিয়ে করেছি। এবার যদি আমি ax + b के डेरिवेटिव करी, अगर मैं ax + b को डेरिवेटिव करना चाहता हूं किससे, x से, तो क्या मिलेगा, तो इसके साथ आएगा ddx of ax + b, ये आएगा ना? मेरी बात समझ रहे हो? যদি তুই x দিয়ে এটাকে ডেরিভেটিভ করতে চাস তো বেসিক্যালি আগে তুই x দিয়ে কাকে ডেরিভেটিভ করবি, এটাকে ডেরিভেটিভ করবি। এই যে x দিয়ে করলাম তার সাথে প্রোডাক্ট অ্যাজ এ মাল্টিপ্লিকেশন অর অ্যাজ এ প্রোডাক্ট যে অরিজিনাল ফাংশনটা আছে তাকে ax + b দিয়ে ডেরিভেটিভ, রাইট? সো নাও ইউ হ্যাভ ddx of this equal to this into this। এই অবধি ক্লিয়ার সবার, एवरीवन? বল 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 তাড়াতাড়ি বল, ক্লিয়ার তো? বেশ বেশ, গুড, ভেরি গুড ভেরি গুড। চলো চলো চলো, ঠিক আছে ঠিক আছে। এবার দিস রেজাল্টস হোয়াট, এর মিনিংটা কি, এর মিনিং হচ্ছে a, right? And you have this, so finally you have -1 to the power 1 means 1 factorial ax + b whole to the power 1 + 1, right? And with that a is multiplied, তার সাথে মাল্টিপ্লিকেশন হিসেবে a থাকছে। আচ্ছা, এই যে রেজাল্টটা পেলি, তুই আমার কথাটা ভালো করে শুনবি, শুনে উত্তর দিবি। এই যে রেজাল্টটা তুই পেলি, জাস্ট লুক এট দিস রেজাল্ট, -1 to the power 1 factorial by 1 ax + b whole to the power 1 + 1, that means 2 into a। so अगर हम फिर से एक बार डेरिवेटिव करें इसको, तो ये वाला a जो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा। जब तुम ax + c b से डेरिवेटिव करोगे तो इसका डेरिवेटिव होगा बस a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, उसके साथ दूसरा ऐसा टर्म रह जाएगा। होगा या नहीं बोलो, হবে কি হবে না বল, হবে কি হবে না? বেশ, ভেরি গুড ভেরি গুড ভেরি গুড। তার মানে ফাইনালি সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভে a স্কয়ার আসবে, আসবে কি আসবে না? হ্যাঁ বেরিয়ে আসবে, বেরিয়ে আসবে। সো দ্যাট মিন্স থার্ড অর্ডার ডেরিভেটিভে a কিউব আসবে।
fourth order derivative a to the power 4 আসবে, fifth order a to the power 5 আসবে, and so in the nth order derivative you must have a to the power n. This is the reason I have given a to the power n here. ঠিক আছে, বাট এটাকে as such ওইভাবে এক্সপ্রেস করাটা it's not so easy. ওইভাবে এক্সপ্রেস করাটা মানে আমি আগের দিন ট্রাই করছিলাম যেটা যে পাশে একটা nth ডেরিভেটিভ, ইটস নট লাইক দ্যাট। ওইভাবে এক্সপ্রেস করাটা চাপে, কারণ এখানে প্রত্যেকটা ডেরিভেটিভ থেকে এক একবার করে এক একটা a বেরোবে, দ্যাটস ওয়াই আমি ওখানে এক্সপ্রেস করতে পারবো না। বাট ইফ ইউ অ্যাপ্লাই দ্য প্রিন্সিপাল অফ ম্যাথমেটিক্যাল ইন্ডাকশন ইন দিস ওয়ে, যেটা আমি করলাম এখানে, একবার a বেরোলো, তারপর a স্কয়ার বেরোলো, তারপর a টু দি পাওয়ার কি 3 বেরোলো, if you apply the principle of mathematical induction then it is very obvious যে a to the power n বেরোবে, তার কাউকে আর বলতে হবে না, খুব obvious, রাইট? ঠিক তো নাকি কথাটা? বেশ, so now I hope you got your answer, প্রিয়জিৎ, যে a to the power n কোথা থেকে আসলো, কাহা সে আয়া? ফাইন, থ্যাংক ইউ প্রিয়জিৎ ফর রেজিং দ্য কোয়েশ্চেন। আমি ভেবেছিলাম হয়তো তোরা বুঝে যাবি সবাই, বাট ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই, কোয়েশ্চেন থাকলে করতে হবে। আমি আগের দিনও কথাটা বলেছি যে जो स्टूडेंट अच्छे होते हैं उनको पढ़ाना बहुत आसान होता है, जो स्टूडेंट अच्छे नहीं होते उनको पढ़ाना अच्छे टीचर का काम होता है ना? तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सवाल करना बहुत ही बेसिक सा एक रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए। যে ভালো স্টুডেন্ট হয় তার সবসময় বেশি কোয়েশ্চেন থাকে, আর যে ফালতু স্টুডেন্ট হয় সে এমনিতেই কিছু বোঝে না, সে কোথা থেকে কোয়েশ্চেন করবে, সে কিছুই বোঝে না। তো ভালো স্টুডেন্টের সবসময় কোয়েশ্চেন থাকে, ঠিক আছে? এটা মাথায় রাখতে হবে, ঠিক আছে? কোয়েশ্চেন থাকা মানে ইউ আর আ গুড স্টুডেন্ট, ওকে, দ্য সাইন অফ এ গুড স্টুডেন্ট। আচ্ছা, যারা নিউ আছে তাদের জন্য আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি আমাদের ওয়েবসাইট অ্যাপ কি কি আছে, আমি একবার বলে দিচ্ছি। সো ইউ ডাউনলোড, আমি লিংক গুলো দিয়েও দিয়েছি গ্রুপে, এন্ড ইট ইজ अवेलेबल आल्सो इन द ग्रुप डिस्क्रिप्शन, वहां से डाउनलोड कर सकते हो तुम लोग, ठीक है ना? तो दिस इज आवर ऐप right now, this along with this app there is another app I have also already shared the link, বাট আমি একটা জিনিস এখানে বলবো, আমি শেয়ার করা ছাড়া অন্য কারোর হাত দিয়ে যদি শেয়ার হয়ে ওই অ্যাপের লিংকটা তোর কাছে আসে, ডোন্ট ট্রাস্ট ইট, ডোন্ট ট্রাস্ট ইট, আমি বারবার বলছি, ঠিক আছে? কারণ যখনই অন্য কারোর হাত দিয়ে শেয়ার হয়ে আসছে, দ্য অ্যাপের নামটা চেঞ্জ করে, ধর একটা অন্য অ্যাপ যেটা অ্যাকচুয়ালি আমার অ্যাপই নয়, জাস্ট নামটাকে mathsadda.apk করে দিল, mathsadda.education.apk করে দিল, তুই ভাবছিস হয়তো ওটা আমারই অ্যাপ, বাট ওটা নয়। নাম চেঞ্জ করা যায়, নাম চেঞ্জ করাটা কোনো ব্যাপার নয়, তুই মোবাইল থেকে জাস্ট রিনেম ইউজ করে নাম চেঞ্জ করে দিতে পারবি, ঠিক আছে? সো প্লিজ অন্য কারোর হাত থেকে যদি এই সেম নামে অ্যাপ আসে, সেটা আমার অ্যাপ নয়, এটা জেনে রেখে দিস, ঠিক আছে? আমি যে তোকে অ্যাপটা শেয়ার করছি, আমি অনলি আমি, ঠিক আছে? সেটাই একমাত্র অথেন্টিক, কারণ এটা আমার নিজে হাতে বানানো, ঠিক আছে? সো প্লিজ এটা মাথায় রাখিস, না হলে কিন্তু তোর মোবাইলে যা যা ডেটা আছে, আমি আগেও বলেছি যে এইগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অনেক রকম ফিশিং হয় মোবাইলে, ঠিক আছে? ফিশিং বুঝিস তো? তোকে একটা অ্যাপ দিয়ে দিল, তুই ভাবলি হয়তো ওটা ভালো অ্যাপ, অ্যাকচুয়ালি সেটা খারাপ অ্যাপ, ঠিক আছে? তো ফিশিং হয়, ইউ উইল বি টার্গেটেড। সো প্লিজ ডোন্ট ট্রাস্ট এনি আদার সোর্সেস, অন্য কোনো সোর্স থেকে আসলে সেটাকে ট্রাস্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই, জাস্ট আসলো তুই ইগনোর করবি, ঠিক আছে? বাট আমারটাই একমাত্র, আমি যেটা শেয়ার করছি সেটাই একমাত্র তুই ইউজ করবি, বুঝতে পারলাম? So this is another app, this is available in Google Play Store. আমার যে নিউ অ্যাপটা আছে সেটা এখনো গুগল প্লে স্টোরে নেই, গুগল প্লে স্টোরে আসলে তুই অটোমেটিকলি পেয়ে যাবি, ঠিক আছে? বাট এখন আমি তোকে দিয়েছি যেটা, সেটা গুগল প্লে স্টোরে এখনো দেওয়া হয়নি, আমি এখনো দিয়ে উঠতে পারিনি, সেটা দিয়ে দেবো নেক্সট মান্থে, ওটা দিয়ে দেবো গুগল প্লে স্টোরে, ঠিক আছে? গুগল প্লে স্টোরে দেওয়াটা এত এমার্জেন্সি নয়, জাস্ট তোদের কাছে থাকলেই হলো, তোরা ইউজ করতে পারলেই হলো, ঠিক আছে? বাট এটা গুগল প্লে স্টোরে অ্যাভেলেবল, তুই দেখতেই পাচ্ছিস আমি গুগল প্লে স্টোরেই খুলেছি, সেখান থেকে অ্যাভেলেবল, এটা ইউ ক্যান ডাউনলোড ইট, ওকে? ডাউনলোড করার লিঙ্কও আমি দিয়ে দিয়েছি। আর নিউ স্টুডেন্টদের জন্য আবার বলছি, এটা আমাদের ওয়েবসাইট, ঠিক আছে? www.mathsadda.education.in, এখানে তুই লগইন করবি, এখানে লগইন বাটন আছে, ঠিক আছে? লগইন করবি, ইমেল আইডি, মোবাইল নাম্বার, পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করবি, ঠিক আছে? লগইন করলে তারপর আমি কোর্সেসে চলে যাচ্ছি ডাইরেক্ট তোকে দেখানোর জন্য। তোকে 3টে কোর্স দেখাবে এরকম। ইন ফিউচার আমরা আরো কোর্স অ্যাড করব এখানে, যেমন থার্ড সেমের কোর্সটা আমাদের ওই অ্যাপটাই আছে, এখানে নেই। থার্ড সেম যখন আসবে, নিউ থার্ড সেম, নিউ ফিফথ সেম, আমরা এখানে কোর্সগুলো সব অ্যাড করব, ঠিক আছে? সো হোয়াটএভার ইট ইজ, তোর যত যেটা দরকার তুই সেটা পেয়ে যাবি। আচ্ছা, আর যেটা আরেকটা অ্যাপ ওই গুগল প্লে স্টোরে যেটা অ্যাভেলেবল, তার নাম হচ্ছে ম্যাথসাড্ডা বাই অর্পণ স্যার। তো সেটা খুললে তুই এটা পাবি, এটা দেখতে পাচ্ছিস, এটা পাবি। তো এখান থেকে তুই তোর মেটেরিয়াল আপাতত এখান থেকে দেখতে পাবি, ঠিক আছে? ওকে, সেম মেটেরিয়ালই আছে দুটোতে। তুই বলতে পারিস যখন সেমই আছে তাহলে আবার কেন, বাট
অ্যাকচুয়ালি আমরা একটাকে অবসলিউট করে দেবো, অফ করে দেবো, ঠিক আছে, একটাকে ডিসকন্টিনিউ করে দেবো। আমাদের যে নিউ অ্যাপটা আছে সেটা যখন প্লে স্টোরে চলে আসবে ওল্ড অ্যাপটা আমরা ডিসকন্টিনিউ করে দেবো। সেই কারণে ওল্ড অ্যাপটাই থাকছে আপাতত, যাতে তোদের কোনো প্রবলেম না হয়। আর যে কোনো নতুন জিনিসে একটা বাগস থাকে, বাগস মানে বুঝিস তো, প্রবলেম থাকে, ঠিক আছে। তো সেই প্রবলেমগুলো যদি আসে তখন তো আমরা প্রিয়জিৎ কি হয়েছে বল। বেশ বেশ বেশ, যদি কোনো প্রবলেম আসে তো সেই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য তো টাইম লাগবে, দ্যাটস ওয়াই আমরা ওল্ড অ্যাপটাও রেখেছি, নিউ অ্যাপটাও রেখেছি পাশাপাশি। সো ইউ ক্যান ইউজ বোথ দ্য অ্যাপ, ইট ইজ নট এ প্রবলেম। দুটোই ভালো অ্যাপ, দুটোই আমার নিজের অ্যাপ, তো ইউজ করতে পারবি, ঠিক আছে। ওকে, সো আমি আসছি নিউ প্রবলেমে। সো আজকের ফার্স্ট প্রবলেম করার জন্য তোকে বলবো এই যে লাস্ট ক্লাসের যে ফর্মুলা, এগুলোকে অ্যাজ ফর্মুলা তুই ইউজ করবি। এই যে লাস্ট ক্লাসে যেগুলো করিয়েছি, লাইক y equals to 1/x minus a হলে ফাইন্ড yn। হোয়াট ইজ yn? yn means this, and এর ভ্যালু হচ্ছে -1 to the power n into n factorial divided by x minus a whole to the power n plus 1। এর ভ্যালুটা তুই ইউজ করবি, ঠিক আছে। রেডি? ইউ হ্যাভ টু ইউজ দিস ভ্যালু। চলো एक सवाल देते हैं, एक प्रॉब्लम देते हैं। Prove that if y equals to 1/x square minus a square, yn equals to, मैं जो सवाल अभी देने जा रहा हूं वो क्या है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का पिछले ईयर में कहीं ना कहीं दिया है। मतलब ये जो सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो ऑनर्स में हो या फिर माइनर में हो, मेजर में हो, माइनर में हो, सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, दिस इक्वल्स टू, प्रूफ करना पड़ेगा yn इक्वल्स टू -1 to the power n multiplied by n factorial sin hyperbolic, मैं बता दूंगा sin hyperbolic क्या होता है, चिंता मत करो, to the power n plus 1 theta into sin hyperbolic ठीक है, sin hyperbolic n plus 1 theta divided by a to the power n plus 2, ठीक है, ठीक है, कॉमा where theta equals to sin hyperbolic inverse a by r, a by r, comma r equals to root over x square minus a square। ये है सवाल। अब तुम कह सकते हो कि प्रॉब्लम तो बहुत ही टफ है, प्रॉब्लम तो बहुत ही टफ है। टफ नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है, मैं तुम्हें करवाऊंगा, उसके बाद मुझे बोलना कि प्रॉब्लम टफ है या आसान। प्रॉब्लम सॉल्व করার জন্য কিছু বেসিক আইডিয়া দরকার। व्हाट इज योर बेसिक आइडियाज व्हिच आर नीडेड? की बेसिक आइडिया दरकार? फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं? मैं पहली बात है हाइपरबोलिक फंक्शन तुम्हें बताता हूं, देख लो एक बार। देखो अगर कोई cos हाइपरबोलिक थीटा लिखेगा ना, ठीक है, जैसे cos थीटा होता है वैसे ही cos हाइपरबोलिक थीटा भी होता है, ठीक है। जानते हो cos थीटा का डेफिनेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जरिए दिया जाता है। मतलब cos थीटा को डिफाइन किया जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की मदद से। एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज করে cos थीटा डिफाइन করা হয় কিভাবে? ডু ইউ নো? বলতে পারবে কেউ? কে বলতে পারবে? e টু দি পাওয়ার i থিটা দিয়ে কিভাবে ডিফাইন করা হয় cos থিটাকে? বলা যাবে না? অ্যাকচুয়ালি কিন্তু খুব ইজি, অ্যাকচুয়ালি কিন্তু খুব ইজি। দেখ কেউ বলবি? আচ্ছা ঠিক আছে, দেখ e to the power I theta minus e to the power minus I theta by 2, e to the power I theta minus e to the power minus I theta by 2, মাইনাস নয়, একটু ভুল হয়েছে, প্লাস হবে, বাকিটা ঠিক আছে।
বাকিটা ঠিক আছে, একদম ঠিক নয়, জাস্ট একটা সামান্য মিস্টেক হয়ে গেছে, ঠিক আছে, ওটা চলবে, কোনো অসুবিধা নেই। তাহলে e টু দি পাওয়ার i থিটা प्लस e टू दी पावर माइनस i थीटा डिवाइडेड बाय 2। जिन जिनको ये पता था उनको कंग्रेचुलेशंस, जिनको पता नहीं था आज से अपनी दिमाग पे इसको बिठा लो, आगे जाके बहुत काम आने वाला है, ঠিক আছে? মাথার মধ্যে ফিট করে নে, আগে গিয়ে যত তুই এগোবি তত কিন্তু এটা র্যান্ডমলি ইউজ হবে, সো মাথার মধ্যে ফিট না থাকলে কিন্তু চাপ হয়ে যাবে, ঠিক আছে? ঠিক আছে, फिट করে নে মাথার মধ্যে। रेडी? अब आते हैं sin थीटा। बता सकते हो sin थीटा क्या होगा? क्या कहते हो? क्या कहते हो? একটু ভুল হয়ে গেল, প্লাসটা মাইনাস হবে, ঠিক আছে, তার সাথে আরেকটু কিছু হবে। তার সাথে আরেকটু কিছু হবে। ये होता है cos थीटा और sin थीटा का डेफिनेशन बाय द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शনের হেল্প নিয়ে cos थीटा और sin थीटा डेफिनेशन याद रहेगा? মাথায় থাকবে? মাথায় থাকবে তো? cos थीटा means e to the power i theta plus e to the power minus i theta by 2। sin थीटा means e to the power i theta minus e to the power minus i theta by 2i। তোরা ভাবছিস যে এটা হয়তো নিউ জিনিস, না নিউ নয়, পুরানো জিনিস, তোরা ভুলে গেছিস হয়তো, আমি তোদের বলছি, মনে করাচ্ছি, দেখ। আচ্ছা, e টু দি পাওয়ার i থিটা এটাকে তোরা লিখিসনি cos থিটা প্লাস i sin থিটা? কি এটা জানিস না তোরা? এটা জানি? ঠিক আছে, এটা জানি। জানিস তো? তাহলে এটা যদি জানিস তাহলে e টু দি পাওয়ার মাইনাস i থিটা মানে cos থিটা মাইনাস i sin থিটা, এটাও জানিস? কি জানিস না? হ্যাঁ স্যার জানিস। তাহলে দুটোকে অ্যাড কর তো, e টু দি পাওয়ার i থিটা আর e টু দি পাওয়ার মাইনাস i থিটা অ্যাড কর, কি পাচ্ছিস রে? কি পাচ্ছিস? 2 cos থিটা, রাইট, 2 cos থিটা। তাহলে cos থিটা মানে কত? এটা বাই 2 হয়ে গেল। কে বলেছে জানিস না? কে বলেছে জানিস না? অ্যাকচুয়ালি পড়ার স্টাইলটা ধরতে হবে, জানিস তোরা অনেক কিছু, সেটাকে অ্যাপ্লাই করাটা শিখতে হবে, ঠিক জায়গায় অ্যাপ্লাই করাটা শিখতে হবে। এগুলো কিন্তু সবার কাছেই নন, কারোর কাছে নতুন নয়, সবাই জানিস, बट प्रॉब्लम इज तुम लोग इसे अप्लाई नहीं किया, अप्लाई नहीं कर सके, अब से अप्लाई करना भी सीख जाओगे। এবার থেকে অ্যাপ্লাইও করতে পারবি, আমার কাছে এসে গেছিস, আর কোনো চিন্তা নেই, ঠিক আছে? এবার থেকে অ্যাপ্লাইও করতে পারবি, আর কোনো চিন্তা নেই, শুধু যেমন বলবো তেমন মাথায় রাখতে হবে, ঠিক আছে? রেডি? তাহলে দেখ, তোদের জানা জিনিস আমি অন্য ফর্মে লিখলাম জাস্ট, এবার থেকে এই ফর্মটাও মাথায় রাখতে হবে, শুধু এই ফর্মটা মাথায় রাখলে হবে না, ये फॉर्म भी याद रखना पड़ेगा, बस ये काफी नहीं है, इसको भी याद रखना पड़ेगा। रेडी? देखो, इतना तक तो तुम लोगों को मालूम है, अब जो नया है तुम लोगों के लिए वो है हाइपरबोलिक फंक्शन। एक्चुअली में ये नया फंक्शन है, तुम लोग के सिलेबस में एचएस लेवल में या फिर क्लास 11 क्लास 12 में ये उतना इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन देखा जाए तो आईआईटी या फिर उस तरह के एग्जाम में इस्तेमाल होता है, लेकिन 11 12 के सिलेबस में उतना इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है? तो अभी चलो मैं तुमको बता देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीख जाओगे, 1 मिनट का चीज है, बस 1 मिनट में सीख जाओगे, कुछ नहीं है, मैं वादा करता हूं। देखो देखो, cos हाइपरबोलिक थीटा का जो वैल्यू होता है ना, लिखा जाता है ऐसे COSH, ये होता है cos हाइपरबोलिक, जैसे इसको cos कहते हैं, ठीक है? cos है पूरा नाम की कोसाइन, COSINE, cos हाइपरबोलिक, इसका पूरा नाम क्या है? हाइपरबोलिक कोसाइन, पूरा नाम की हाइपरबोलिक कोसाइन, H फॉर हाइपरबोलिक, कोसाइन। रेडी? हाइपरबोलिक फंक्शन, এটা একটা हाइपरबोलिक फंक्शन, दिस इज हाइपरबोलिक कोसाइन। रेडी? तो इसका एक्सपोनेंशियल का वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है ऐसा, इसका वैल्यू ऐसे लिखा जाता है e टू द पावर थीटा प्लस e टू द पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2, और साइन, सॉरी, ये cos हाइपरबोलिक थीटा,
कॉस हाइपरबोलिक थीटा का वैल्यू होता है ये, ठीक है। और साइन हाइपरबोलिक थीटा, इसका वैल्यू बोले तो इसका वैल्यू होता है e टू द पावर थीटा माइनस e टू द पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब एक चीज मुझे बताओ, একটা কথা বল আমাকে, যদি এটা মনে থাকে তাহলে এটা মনে থাকবে না? কি বলিস? যদি এটা মনে রাখাটা কোনো ব্যাপার না হয় তাহলে তো এটা আরো সহজ, কোনো ব্যাপারই নয়। থাকবে তো মনে? প্রিয়জিৎ থাকবে। বেশ, শুধু আইটা তো নাই, শুধু আই গুলোই নেই, রাইট, গুড অবজারভেশন, শুধু আই গুলোই নেই, বাকি সব আছে, গুড অবজারভেশন। দাদা cos হাইপারবোলিক sin হাইপারবোলিক কি ক্যালকুলেট করতে কাজে লাগে? যেমন আমরা তো cos sin এর তো কথা পড়েওছি, তো এটা কি করতে কাজে লাগে? এই যে लुक एट द प्रॉब्लम, यहाँ पे काम में आ गया, ये फंक्शन होता है। जैसे देखो फंक्शन तो कहीं भी यूज हो सकता है ना, जैसे तुम मुझे बताओगे कि पैराबोला कहाँ पे यूज होता है? पैराबोला एक फंक्शन है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला हो गया, कहीं पे भी यूज हो सकता है। फंक्शन है तो है, उसको यूज करके हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, यूज করে আমাকে প্রবলেম সলভ করতে হবে, দিস ইজ দ্য ফ্যাক্ট। ওকে, যেমন এখানে আমরা ইউজ করব, দেখ না, sin hyperbolic to the power n plus 1 theta sin hyperbolic into sin hyperbolic of n plus 1 into theta, এখানেই তো ইউজ করব। তো ইউজ তো অবশ্যই অনেক করতে হবে, তাই জন্যই আমি জিনিসটা শেখালাম, ঠিক আছে? এই জন্য ইউজ করতে হবে বলেই তো আমি জিনিসটা শেখালাম, ঠিক আছে? তো रेडी? और इस तरह से लिखा जाए, इस तरह से এইভাবে যদি লিখতে চাস, সো e টু দি পাওয়ার থিটা মানে হচ্ছে cos হাইপারবোলিক থিটা প্লাস sin হাইপারবোলিক থিটা, আর e টু দি পাওয়ার মাইনাস থিটা মানে হচ্ছে cos হাইপারবোলিক থিটা মাইনাস sin হাইপারবোলিক থিটা। এই হচ্ছে সিমিলার নোটেশন, যেরকম তোরা এখানে পড়েছিস, এখানে যেরকম পড়েছিস সেরকম নোটেশন, ঠিক আছে? স্যার হাইপারবোলিক দ্যাট ইজ সিম্বল। হাইপারবোলিক ইজ নট এ সিম্বল, ইটস এ ফাংশন। যেমন cos একটা ফাংশন, তেমন cos হাইপারবোলিক একটা ফাংশন। হ্যাঁ, ইউ ক্যান সে যে এটা সিম্বল, বলতে পারিস তুই যে এটা একটা সিম্বল, এরকম ভাবে ভাবতে পারিস যে আমাকে যদি বলে cos লিখতে তাহলে আমি এরকম লিখবো, এর পুরো নাম হচ্ছে কোসাইন। আমাকে যদি বলে cos হাইপারবোলিক লিখতে বা হাইপারবোলিক কোসাইন লিখতে তাহলে আমি এইভাবে লিখবো, ঠিক আছে? ঠিক তেমনি আমাকে যদি বলে sin লিখতে আমি এরকম লিখবো, আমাকে যদি বলে sin হাইপারবোলিক লিখতে তাহলে আমি এরকম লিখবো, আমাকে যদি বলে tan লিখতে আমি এরকম লিখবো, আমাকে যদি বলে tan হাইপারবোলিক লিখতে আমি এরকম লিখবো, আমাকে যদি বলে cot লিখতে আমি এরকম লিখবো, আমাকে যদি বলে cot হাইপারবোলিক লিখতে আমি এরকম লিখবো, আমাকে যদি বলে sec লিখতে আমি এরকম লিখবো, আমাকে যদি বলে sec হাইপারবোলিক লিখতে আমি এরকম লিখবো, আমাকে যদি বলে cot cosec লিখতে আমি এরকম লিখবো, আমাকে যদি বলে cosec হাইপারবোলিক লিখতে আমি এরকম লিখবো। দিস আর অল ফাংশনস, সবগুলো ফাংশন, ঠিক আছে? ওকে, দেখ ফাংশন অনেক রকম হয়, ঠিক আছে? কিছু ফাংশনকে বলা হয় ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশন, যেমন sin cos tan cosec sec, these are trigonometric function, cot। কিছু ফাংশন হয় ইলিপ্টিক ফাংশন, কিছু ফাংশন হয় হাইপারবোলিক ফাংশন। হাইপারবোলিক নামটা অ্যাকচুয়ালি হাইপারবোলা থেকে আসে, ঠিক আছে? বুঝতে পারলাম? ক্লিয়ার? এবার আমি যখন হাইপারবোলিক ফাংশন চ্যাপ্টারটা পড়াবো ইন ডেপথ, তখন হাইপারবোলা থেকে কিভাবে রিলেটেড হাইপারবোলিক ফাংশনের সাথে সেটা পড়াবো, ঠিক আছে? পড়িয়ে তারপর স্টার্ট করব। এখন যেহেতু হাইপারবোলিক ফাংশন চ্যাপ্টারটা পড়াচ্ছি না, পার্টিকুলারলি আমি কয়েকটা অঙ্ক করাবো বলে ফর্মুলা বলছি, তাই আমি আপাতত অতটা ডেপথে যাচ্ছি না, শুধুমাত্র রাইট নাও ফর্মুলা জানবো, ফর্মুলা জেনে অঙ্কটা ইউজ করব, অঙ্কে ইউজ করার জন্য ফর্মুলা জানবো। আমার অঙ্ক আছে, आई हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इसीलिए मुझे फॉर्मूला चाहिए और इसीलिए अभी हाइपरबोलिक फंक्शंस के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है? अगर ये प्रॉब्लम में हाइपरबोलिक नहीं रहता तो मैं अभी हाइपरबोलिक नहीं कराता, क्योंकि वो दूसरा चैप्टर है, सेपरेट चैप्टर है, वो उस चैप्टर में ही करेंगे, ठीक है? चिंता मत करो, टाइम आने दो, सब पता चल जाएगा। अब तक এখন পর্যন্ত শুধু only you have to focus on this, ठीक है?
अब तक बस इसमें फोकस रखो, बाकी मुझ पर भरोसा रखो, मेरे पास आए हो तो सारी चीज मैं करा दूंगा। टाइम आने तो हाइपरबोलिक फंक्शन भी हो जाए, वो अलग चैप्टर है, मैंने तुमको सिलेबस दिखाया था कि देखो ये चैप्टर होता है, उसमें था हाइपरबोलिक फंक्शन, इधर लिखे थे, इधर लिखे थे, याद है? इधर लिखे थे हाइपरबोलिक फंक्शन, पैरामीट्रिक इक्वेशन, याद है? इधर लिखे थे, ठीक है? ओके, तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा इंतजार करो। ओके, सो लेट अस स्टार्ट दिस प्रॉब्लम। फाइन, प्रॉब्लमটা স্টার্ট করছি। y equal to x 1 by x square minus a square. Let's start. Solution. y equals to 1 by x square minus a square, right? अब देखा जाए तो इसका डेरिवेटिव करने का कोई तरीका हमने यूज तो पिछले क्लास में नहीं किए थे, ऐसे देखा जाए तो। बट मैंने क्या बोला था कि मैथमेटिक्स में बस फॉर्मूला सब कुछ नहीं होता। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है, मार्क्स उठाने के लिए फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, पर सब फॉर्मूला सब कुछ नहीं होता। फॉर्मूला के साथ साथ बहुत ज्यादा जरूरी होता है इंट्यूशन, अपने दिमाग को लगाना। सही तरीके से इंट्यूशन को लगा पाओगे तो टफ प्रॉब्लम को इजी बना पाओगे। ठीक ठाक भावे बुद्धि लागाले टफ प्रॉब्लम সোজা হয়ে যায়। ফর एग्जांपल দেখ, এই প্রবলেমটাকে যদি আমি এমনি ডেরিভেটিভ করে yn বার করতে চাই তো একটু চাপই হবে, বাট আমি একটু ইনটুইশনালি করছি ব্যাপারটাকে, কত সোজা হয়ে যায় দেখ, তুই খেয়াল কর। ফ্যাক্টরাইজ করে নিলাম নিচেরটাকে, রেডি? করতে পারি? করতে পারি? সুনন্দিতা সুনন্দিতা সুনন্দিতা, ঠিক আছে? हाँ सर। बेश बेश बेश, फाइन। चलो, सो अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? इंटीग्रेशन में किया हो ना, जब छोटे थे 11 12 में थे, पार्शियल फ्रैक्शन, वही चीज इस्तेमाल करेंगे इधर, ठीक है? कैसे करेंगे देखो। देखो सेम ही अलग है, दोनों सेम है या अलग? एक ही ना अलग? बोल। सेम। सेम, वेरी गुड। क्या हम बोल सकते हैं? बोलते पारी? बोल। পারি বলতে? কই পারি তো? সবাই পারি তো? দেবজ্যোতি? হ্যাঁ স্যার। বেশ, ওকে। अब দেখ তো আগের ক্লাসে আমরা ফর্মুলা করেছিলাম dn of 1 by x minus a। কি ছিল फॉर्मूला? क्या था फॉर्मूला? क्या था? -1 to the power n into n का फैक्टोरियल और उसके नीचे x minus a whole to the power n plus 1। क्या था? -1 to the power n, उसके साथ n का फैक्टोरियल, उसके नीचे x minus a whole to the power n plus 1। अगर ये समझ गया तुम तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे? বল, কি লিখবো বল? ব্র্যাকেটের মধ্যে বল, নিজেরা বল, এখানে কি লিখবো? ফর্মুলা দেখে দেখে বল না, কি লিখবো বল? এই তো ফর্মুলা, এটার ফর্মুলা এটা, বল কি লিখবো? কি লিখবো বল? কঠিন নাকি? খুব কঠিন? বল তাহলে। -1 would be equal to by n factorial চলো by x minus a transformative x। এই তো x minus a whole to the power x minus a n plus 1 whole to the power n plus 1, রাইট। আর এটা কি লিখবো? क्या लिखेंगे बोलो? -1 to the power, এটা কি তো -1 to the power n into n factorial। हाँ, नीचे क्योंकि माइनस तो प्लस है ना, तो क्या हुआ? उससे क्या फर्क पड़ता है?
দেখো इधर দেখো দেখ এদিকে দেখ এই যে কনস্ট্যান্টটা a এর ভ্যালু ধর -2 সাপোজ a এর ভ্যালু ধর -2 তাহলে এই ফর্মুলাটাই কি হয়ে যাচ্ছে দেখ a এর ভ্যালু মনে কর -2 আমার কথাটা বুঝবি সাপোজ মনে কর a এর ভ্যালু -2 তাহলে এই ফর্মুলাটা কি হয়ে যাচ্ছে দেখ বুঝলি কি রে হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি বুঝতে পেরেছিস তাহলে বল তো এখানে কি লিখবো তাহলে বল এখানে কি লিখবো x plus a whole to the power n plus 1 কারেক্ট এই তো একই বলে লার্নিং মুখস্থটা সবাই করতে পারে শেখাটা হচ্ছে আসল সাবজেক্টটা শিখতে হবে নলেজ আনতে হবে ডেপথে তবে ফিল্ডে নেমে তুই নিজের ইচ্ছা মতো খেলতে পারবি আর নাহলে যা বল আসবে একই দিকে মারবি সব তা তো হবে না অফ সুইংকে যদি লেগে মারিস লেগ স্পিনকে যদি অফে মারিস তাহলে তুই এমনিতেই বোল্ড হয়ে যাবি এমনিতে বোল্ড কেন হিট উইকেট হয়ে যাবি এলবিডব্লিউ হয়ে যাবি খেলতেই পারবি খেলাটা পুরো নলেজের উপর ডিপেন্ড করে খেলাটা শিখতে হবে ঠিক আছে চলো खेलना पड़ेगा खेल को सीखना पड़ेगा एंजॉय करना पड़ेगा तब आएगा मजा नहीं तो सब कुछ बेकार हो जाएगा ना n+1 होगा ठीक है अब तक जो भी किया है इसमें किसी को कोई भी डाउट है बता दो अब तक जो भी किया है इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो बता दो जल्दी 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 करो नहीं है ना बहुत बढ़िया देखो सवाल देखो एक बार क्या पूछा है इन लोगों ने हमको पूछा है कि भाई y अगर ये है तो तू yn का वैल्यू इस तरह से निकाल के दे तो हमने बोला कि भाई हम तो इस तरह कर दिया আমি তো এইভাবে করে দিয়েছি বল रहे हैं कि नहीं होगा হবে না যেভাবে চেয়েছি সেভাবে দিতে হবে তা না হলে মার্কস দেবে না তা না হলে মার্কস দেবে না রাইট সো ডিউ টু দ্যাট আমাকে একটু খেলতে হবে তো খেলা কি খুব কঠিন দেখ আমি দেখাচ্ছি চলে আমার সঙ্গে একটা ফর্মুলা শিখিয়ে দিই হাইপারবোলিক ফাংশনকে ইউজ করার ফর্মুলা আচ্ছা ইউ নো cos square theta plus sin square theta what about this এর ভ্যালু কি হয় 1 হয় বাট cos হাইপারবোলিকে কিন্তু একটু অন্যরকম হয় cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा এখানে ফাংশনটা ছিল cos यहाँ पे फंक्शन है cos हाइपरबोलिक फंक्शन बदल गया है यहाँ पे फंक्शन था sin उसका स्क्वायर हुआ था sin का स्क्वायर हुआ था यहाँ पे फंक्शन है sin हाइपरबोलिक उसका स्क्वायर हुआ है ठीक है ना डाउट है कोई तो बताना बेझिझक बताना कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है अब सुनो मेरी बात अब दोनों को एक बार একটু বলবেন এই জায়গাটা বলবো cos square theta plus sin square theta 1 হয় রাইট বেশ এবার আমি যদি cos এর বদলে cos হাইপারবোলিক লিখি তার স্কয়ার থিটা sin এর বদলে sin हाइपरबोलिक लिखलाम तार स्क्वायर पाशे थीटा अब दोनों को ऐड करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा माइनस करेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगा क्या बोला मैंने चलो पहले माइनस करते 1 आएगा याद रखना ये वाला फॉर्मूला মনে রাখবি মনে থাকবে याद रहेगा बोलो মনে থাকবে তো হ্যাঁ স্যার তাহলে নরমাল cos sin এ প্লাস করলে 1 হয় স্কয়ার গুলোকে ऐड করলে 1 হয় হাইপারবোলিক cos sin স্কয়ার গুলোকে মাইনাস করলে 1 হয় প্লাস করলে 1 হয় না সুনন্দিতা কাম অন কি প্রবলেম বলো
বল সুনন্দিতা বল কই না সুনন্দিতার মাইকটা অন হয়ে গেছে কিন্তু কথা আসছে না কি প্রবলেম বল শুনতে পাচ্ছি না তোর কথা কিন্তু আমি মাইক অন দেখতে পাচ্ছি কথা শুনতে পাচ্ছি না না স্যার বল স্যার কিছু না ও কিছু না আছে ঠিক আছে ওকে ওকে কিছু নাটা বলবি তো না বললে কি করে হবে ওকে আচ্ছা আমরা जस्ट ए मिनट ठीक है हो जाएगा चलो नो प्रॉब्लम আমরা এই যে অঙ্কটা দেখছি এইটা না সাইন ইনভার্স নয় এটা সাইন হাইপারবোলিক ইনভার্স কোশ্চেনে ওটা হাইপারবোলিক হবে কোশ্চেনে না এটা হাইপারবোলিক হবে আমি তখন সাইন লিখে দিয়েছিলাম এটা হাইপারবোলিক ইনভার্স হ্যাঁ সাইন হাইপারবোলিক ইনভার্স এবার জাস্ট একটা জিনিস ছোট্ট জিনিস একটু মাথার মধ্যে গেঁথে নে ওয়েট জাস্ট এ সেকেন্ড একটা ছোট্ট জিনিস একদম মিনিমাম মাথার মধ্যে একটা জিনিস গেঁথে নে দেখ তোকে এখানে ইউ হ্যাভ টু ব্রিং हाइपरबोलिक फंक्शन राइट यहाँ पे बोला गया है r इक्वल्स टू √x² - a²। इस माइनस को फॉलो करो इस माइनस को फॉलो करो क्वेश्चन में जो माइनस है उसको फॉलो करो अगर तुमने इस माइनस को फॉलो किया तो देखो हम यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन देंगे सब्स्टिट्यूशन क्या है x इक्वल्स टू r cos हाइपरबोलिक थीटा a इक्वल्स टू r sin हाइपरबोलिक थीटा क्या सब्स्टिट्यूशन देंगे x इक्वल्स टू r cos हाइपरबोलिक थीटा a इक्वल्स टू r sin हाइपरबोलिक थीटा ये वाला सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पे यूज करेंगे ठीक है लेकिन इसके लिए क्या है ना x a से बड़ा होना चाहिए अब तुमको कैसे मालूम चलेगा कि x a से बड़ा है या नहीं কি করে জানবি যে x টা a থেকে বড় না ছোট খুব সিম্পল x যদি a এর থেকে বড় হয় তবেই কিন্তু রুট ওভারের ভেতর x² - a² টার্মটা থাকবে না হলে এটা ইমাজিনারি নাম্বার হয়ে যাবে x যদি a এর থেকে ছোট হয় x² - a² টা ইমাজিনারি হয়ে যাবে সো দ্যাট মিন্স x ইজ গ্রেটার a রাইট दैट मींस x इज ग्रेटर देन a सिंपल फंडा क्लियर है ना अब चलो मान लेते हैं सो এর পরে এত দূর করার পরে এই পর্যন্ত আসার পরে আমি সাবস্টিটিউশন ইউজ করছি let x equals to r cos hyperbolic theta y equals to a equals to r sin hyperbolic theta देखो अब तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इतना तक तो सबको ठीक लगेगा है ना अब मेरे बात समझो हम बस x² - a² करने के लिए बोलेंगे तुम अगर x² - a² किए तो r² कॉमन आ जाएगा तो नीलम r² कॉमन কি থাকলো cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा कितना होता है इसका वैल्यू बताओ मुझे इसका वैल्यू क्या होता है बताओ 1 वेरी गुड 1 1 so that means r² into 1 that means r²। so क्वेश्चन में जो r दिया गया था तुमको उसके बारे में एक बार देख लो क्वेश्चन में r क्या है √x² - a² तो r² क्या होना चाहिए x² - a² as simple as that कुछ नहीं है इसमें बहुत आसान है देखो तुम्हारा जो r निकल के आया है ना वो भी √x² - a² ही आया है ठीक है तो मतलब क्वेश्चन के साथ मैच हो रहा है पूरा मैच हो रहा है अब चलो ये जो लास्ट कैलकुलेशन किए है ना मतलब yn का वैल्यू जो निकाले हैं इसको एक नंबर इक्वेशन देके छोड़ देते हैं हाँ बोल विक्रम बोल r এর ভ্যালুটা কত বুঝতে পারছি না
আর স্কয়ার মাইনাস এই দেখ x মানে r cos হাইপারবোলিক থিটা আর a মানে কি r sin হাইপারবোলিক থিটা। ঠিক আছে, তুই শুধু x স্কয়ার মাইনাস a স্কয়ার ক্যালকুলেট করেছিস, তো x স্কয়ার মানে কি r স্কয়ার cos স্কয়ার হাইপারবোলিক থিটা আর a স্কয়ার মানে কি r স্কয়ার sin স্কয়ার হাইপারবোলিক থিটা। তাহলে দুটো থেকে r স্কয়ার চলে এলো কমন, কমন আসতে cos হাইপারবোলিক স্কয়ার থিটা মাইনাস sin হাইপারবোলিক স্কয়ার থিটা। ঠিক আছে, এবার ফর্মুলা কি বললাম, ফর্মুলা দেখ, ফর্মুলা কি বললাম, cos হাইপারবোলিক স্কয়ার থিটা মাইনাস sin হাইপারবোলিক স্কয়ার থিটা কত হয়, কত হয় 1 হয়। তাহলে এইখানটায় এর জায়গায় ভ্যালু বসে গেল কত, বল কত, 1 তার মানে r স্কয়ার ইনটু 1 হয়ে গেল, তার মানে r স্কয়ার হয়ে গেল। তাহলে r কত হলো রুট ওভার x স্কয়ার মাইনাস a স্কয়ার, হলো কি হলো না বল? হ্যাঁ স্যার। এবার বোঝা গেছে তো? হ্যাঁ স্যার। बेश वेरी गुड। चलो এবার কি বললাম, ये yn का जो वैल्यू है इसको एक नंबर इक्वेशन देके रख दो, এটাকে এক নম্বর ইকুয়েশন দিয়ে রাখ, yn এর ভ্যালুটা yn ইকুয়াল টু দিস, এক নম্বর ইকুয়েশন দিয়ে রাখতে বলেছি। রেখে দে রেখে দে রেখে দিয়ে আমার কথাটা মন দিয়ে শুনবি। আমি একটা তো r এর ভ্যালু নিয়েছি, আর r এর ভ্যালুটা নিয়ে কোনো চাপ নেই, এখানে r এর সাথে একটা থিটা আছে, জাস্ট লুক এট দিস, থিটা ইকুয়াল টু sin হাইপারবোলিক ইনভার্স a বাই r। দেখ তো একটা কথা আমার, দেখ এই যে a ইকুয়ালস টু sin হাইপারবোলিক থিটা, ইকুয়েশনটার দিকে তাকা। তাহলে a বাই r মানে কত বল, নিজেরা বল, a বাই r মানে কত? তো sin হাইপারবোলিক থিটা, sin হাইপারবোলিক থিটা। তাহলে থিটা মানে দেখ এইখান থেকে দেখ, তো থিটা তো sin হাইপারবোলিক মাইনাস a বাই r, হ্যাঁ থিটা মানে sin হাইপারবোলিক ইনভার্স a বাই r। যেমন তোরা ইনভার্স ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশন করেছিস, সেখানে কি কি থাকে, sin ইনভার্স, cos ইনভার্স, tan ইনভার্স, cot ইনভার্স, sec ইনভার্স, cosec ইনভার্স, ঠিক তেমনি ইনভার্স হাইপারবোলিক ফাংশন হয়, ইনভার্স ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশনের মতো ইনভার্স হাইপারবোলিক ফাংশন হয়। কাজটা একই রকম করে, কাজটা কি করে, একই রকম করে। যেমন যদি a বাই r টা sin থিটা হতো, তাহলে আমি থিটাটাকে বলতাম sin ইনভার্স a বাই r। এখানে a বাই r টা sin হাইপারবোলিক থিটা, তাহলে থিটাটাকে বলবো sin হাইপারবোলিক ইনভার্স a বাই r। সিম্পল, মনে থাকবে? হ্যাঁ বল প্রিয়জিৎ বল। বলছি যে যেমন sin মানে থিটার ভ্যালু যখন বাড়ে, sin থিটার ভ্যালু যেমন বাড়ে, তেমন sin হাইপারবোলিকে কি সেম, মানে থিটার ভ্যালু বাড়লে sin হাইপারবোলিক। দেখ আমি এইখানটা একটা কথা বলি, শোন, দেখ ফাংশন কেমন দেখতে হয় আমি ডিটেইলড উইথ ডায়াগ্রাম করাবো, ঠিক আছে? sin হাইপারবোলিক ফাংশন কেমন হয়, থিটার ভ্যালু বাড়লে বাড়ে না কমে, আপাতত জেনে রাখ বাড়ে, কিন্তু সব সময় বাড়বে না, আমি ওটা করাবো। থিটার ভ্যালু বাড়লে কিন্তু সব সময় sin বাড়ে না, sin এর কার্ভটা খেয়াল কর, তুই যেটা বললি সেটা কিন্তু পুরোপুরি কারেক্ট হলো না। আমরা তো ম্যাথমেটিক্সের স্টুডেন্ট, আমাদেরকে একটু কারেক্টলি বলতে হবে, ঠিক আছে? দেখ sin এর কার্ভ হচ্ছে এরকম, আরো আছে আমি আর করলাম না, এইটুকুর মধ্যেই দেখাচ্ছি। এইটুকু অংশে থিটার ভ্যালু বাড়লে সাইন বাড়ে, এইটুকু অংশে থিটার ভ্যালু কমলে সাইন কম, এই থিটার ভ্যালু বাড়লে সাইন কমে, ঠিক তো নাকি? হ্যাঁ। তো সেরকম হাইপারবোলিক ফাংশনেরও গ্রাফিক্যালি আমি বোঝাবো, তুই টেনশন করিস না, এটা আমার দায়িত্ব, আমার রেসপন্সিবিলিটি, তোর টেনশন নয়, আমার টেনশন, আমি করাবো, বুঝতে পারলো? বাট এর মধ্যে ওটাকে ঢোকাবো না, তাহলে কি হবে বলতো, খিচুড়ি হয়ে যাবে, ঠিক আছে? ওটা আলাদা চ্যাপ্টার, ওটাকে আলাদা করে শেখাবো, ঠিক আছে? अच्छा जेटा बोलছিলাম, सो क्या हुआ था, इसको एक नंबर इक्वेशन देके रखे थे, है ना? अब देखो ये प्रूफ करने दिया है, इसमें ये दो चीज तो हमारे हाथ में आ गया, थीटा इक्वल टू sin हाइपरबोलिक इनवर्स a by r, r इक्वल्स टू रूट ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये दो चीज आ गया। क्या बाकी है? बाकी है ये असली चीज बाकी है, इसको लाना पड़ेगा, है ना?
इसको लाना पड़ेगा। चलो लाते हैं, चलो लाते हैं। देखो अभी एक नंबर इक्वेशन पे काम करेंगे। एक नंबर इक्वेशन में ये जो पार्ट है ये तो भाई कांस्टेंट है, इसको लेके ज्यादा कुछ सोचने का तो है नहीं, ठीक है। अब जो सोचने का है वो है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो इन दोनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसीलिए हम x माइनस ए और x प्लस ए का वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, x माइनस ए और x प्लस ए का वैल्यू निकालेंगे। चलो निकालते हैं। अब देखो x क्या है, a क्या है, x से r cos हाइपरबोलिक थीटा, a क्या है r sin हाइपरबोलिक थीटा। दोनों को बिठा देते हैं, माइनस करते हैं। अब तुम लोग तो टेंशन में आ गए कि भाई इसको ऐड कैसे करेंगे, माइनस कैसे करेंगे। अगर तुमने नहीं भूल गया कि मैं क्या कहा था, कि बोलेছিলাম যদি ভুলে না থাকিস তাহলে টেনশনে চলে এসেছিস। কি বলেছিলাম, কি বলেছিলাম, কি হয় প্লাস করলে, কি রে প্লাস করলে কি হয়, মাইনাস করলে কি হয়, তো টেনশনের কি আছে, সব তো আমি তৈরি করে দিয়েছি। আমি বারবার বলছি টেনশন তোর নয়, টেনশন আমার। তুই শুধু মন খুলে পড়বি, কোশ্চেন আসলে কোশ্চেন করবি, তোর কাজ কোশ্চেন করা, ঠিক আছে। বাকি আমার টেনশন, যেটা বলেছি ফর্মুলা ইউজ করবে। সো এখানে কি লিখবো, বল কি লিখবো, তাড়াতাড়ি কুইক, কি লিখবো, r e to the power minus theta। এটা কি লিখবো, r e to the power theta। वेरी गुड, r e to the power theta। किसी को इसमें कोई टेंशन है, बताओ मुझे, कोई दिक्कत? वेरी गुड। चलो तो आप एक काम करते हैं, जो एक नंबर के इक्वेशन था ना उसमें बिठा देते हैं yn इक्वल्स टू, क्या है वैल्यू, -1 टू द पावर n into n फैक्टोरियल। ये सब तो कांस्टेंट होता है, बाय 2a लिख देंगे। उसके साथ जो था ना 1 by x minus a whole to the power n plus 1 minus 1 by x plus a whole to the power n plus 1, इसको बिठाते हैं। चलो क्या ठीक है, देख के बताओ मुझे, कोई टेंशन है क्या, ঠিক আছে তো, সমস্যা নেই। তাহলে এবার বসাই, চলো সিম্পলিফাই করছি। अच्छा r टू द पावर n प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, ले लेते हैं कॉमन। क्या रह जाएगा, क्या रह जाएगा, देखो 1 by e to the power minus n plus 1 theta ये दोनों रह गया, बाकी सब कुछ जैसा होना है वैसा कॉमन होके चले आया। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूं, अगर किसी को दिखने में सुनने में कोई दिक्कत हो रहा है तो सीधा जूम का चैट में बताओ। जूम में हो तुम लोग, जूम में अच्छा खासा चैट ऑप्शन है, उस चैट में बताओ। बाकी मेरा टेंशन है, मैं बता दूंगा क्या करना है, ठीक है। चलो ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। अच्छा इसके बाद क्या प्रूफ करने दिया है, एक बार देख लेते हैं क्या प्रूफ करने दिया है, देख लो क्या बोल रहा है प्रूफ करने, ये वाला चीज है ना, ये वाला प्रूफ करने दिया है। थोड़ा देख लेते क्या क्या है, -1 टू द पावर n n फैक्टोरियल, ये सारी चीज तो हमारे साथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अच्छा उसके साथ क्या है, उसके साथ a टू द पावर n प्लस 2 ये लाना पड़ेगा, आ जाएगा, टेंशन मत लो, मैं हूं ना, टेंशन मत लो, आ जाएगा। और उसके साथ एक और चीज जो है यहाँ पे, वो क्या है, वो है साइन हाइपरबोलिक टू द पावर n प्लस 1 थीटा, ये भी आ जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है।
साइन हाइपरबोलिक n प्लस 1 थीटा, ये भी आ जाएगा। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। अच्छा इधर देखो, देख के बताना, ठीक है? मैं सवाल पूछ रहा हूं, আমি একটা কোশ্চেন করছি, দেখে आंसर দিবি। এই যে জিনিসটা দেখছিস সাইন হাইপারবোলিক n প্লাস 1 থিটা, এদিকে দেখা, সাইন হাইপারবোলিক থিটা এর ভ্যালু যদি এটা হয়, সাইন হাইপারবোলিক থিটার ভ্যালু যদি এটা হয়, then what is the value of sin hyperbolic n plus 1 into theta? স্যার থিটার জায়গায় তো তোমার তো n প্লাস 1 into theta হবে। Right, very good. থিটার জায়গায় n plus 1 into theta হবে। Very good, perfect. তাহলে I will replace theta with n plus 1 into theta. তাহলে বসালে কি হয়, ফর্মুলাটা আমি লিখছি, আগে তোরা দেখ। Sin hyperbolic n plus 1 into theta equals to e to the power n plus 1 theta minus e to the power minus n plus 1 into theta by 2 divided by 2। देखो सबके लिए ठीक है ना? के विक्रम ठीक ठाक? वेरी गुड। चलो अगर ये ठीक है तो भाई तुम लोग मुझे बता दो, कि इस चीज को कैसे एक्सप्रेस किया जाए। इस चीज को मैं एक और स्टेप लिखता हूं ताकि तुम लोग के लिए आसान हो जाए। देखो দেখ এটাকে দেখ, e to the power minus n plus 1 into theta, মাইনাসটা উপরে চলে গেলে প্লাস बन जाएगा e to the power n plus 1 into theta, ये बनेगा e to the power minus e to the power n plus 1 into theta, ये ऊपर चले जाएगा तो e to the power minus n plus 1 into theta। और ये जो 2 था ना, इस 2 को हम इधर लाके छोड़ दिए। अब देखो पहचान सकते हो इसे, देखते পাচ্ছিস? কত বসবে, কত বসবে? নিচেটা গুণ হবে দাদা, কি হবে? এই e to the power minus n plus 1 into theta into e to the power n plus 1 into theta, এই যে নিচে এগুলো তো জাস্ট লসও হবে, যেমন বিয়োগ করি এটা মিটে হয় না, করে নিতে আমি এরকম। আমি তো জাস্ট এই পাওয়ারটাকে মাইনাস ছিল উপরে তুলে প্লাস করে দিয়েছি, এটা প্লাস ছিল উপরে তুলে মাইনাস করে দিয়েছি। আচ্ছা আচ্ছা। আর এই এলসিএম করার কোনো দরকারই নেই। কেন করব এলসিএম? দরকারই তো নেই, ফর্মুলায় পড়ে যাচ্ছে তো, আমি কেন এলসিএম করব? আর এই 2টাকে নিচে দিয়ে দিয়েছি, एलसीएम করবই না, কোনো প্রয়োজন নেই, আননেসেসারি। ঠিক আছে, रेडी? सो क्या आ गया, -1 टू द पावर n n फैक्टोरियल a into r टू द पावर n plus 1, और इसकी जगह में ये वाला वैल्यू बैठेगा, साइन हाइपरबोलिक अब बताओ इतना तक किस किस को डाउट है मुझे बताना। बेबी ठीक है ना? बेबी ठीक আছে? মাইকটা অন করে বল, একটু কষ্ট কর। দেবজ্যোতি ঠিক আছে? কই অতীশ ঠিক আছে? আরে তোরা কি লজ্জা পাচ্ছিস কথা বলতে? ঠিক আছে তো, চলো ওকে। এখনো পর্যন্ত যা করেছি তাতে কি এসেছে কি আসেনি দেখা যাক। চল কি কি এসেছে কি কি আসেনি দেখ। -1 टू द पावर n এসেছে, n फैक्टोरियल एसेছে, এটা এসে গেছে, ये आ गया, ये दोनों आ गया, बस ये नया है, ये नहीं आया। लेकिन इसकी जगह में क्या है एक बार देख लेते, इसकी जगह में क्या है देख लेते, पता चल जाएगा। देखो क्या है, इसकी जगह में तो कुछ है, क्या है, r टू द पावर n plus 1। अब तो r टू द पावर n plus 1 को हटाना पड़ेगा, बात खत्म। देखते हैं कैसे हटता है ये। देखो r मतलब है, इधर देखो r मतलब a by sin हाइपरबोलिक थीटा। r का मतलब क्या है, r माने की a by sin हाइपरबोलिक थीटा।
सो हम इसको यूज करेंगे, हम इसको यूज करेंगे। इसको यूज किया तो क्या मिलेगा? एक्चुअली एक काम करो, रुक जाओ, मेरे बात सुनो, 1 मिनट रुक जाओ। इससे r को मत यूज करो, 1/r को यूज करो, 1/r को यूज करो, ठीक है? हाँ बोल बोल, কি বলছিস? বল বল বল। সুনন্দিতা কিছু বলছিস? देख तो এটা ঠিক আছে কিনা, ठीक है ना? देख लो एक बार, बताओ मुझे। परफेक्ट, 100%। चलो तो अब इसका वैल्यू जो है, ये वाला वैल्यू बिठा देते हैं, -1 to the power n into n factorial by a। उसके साथ sin हाइपरबोलिक n plus 1 थीटा, into sin hyperbolic to the power n plus 1 theta by a to the power n plus 1। है या नहीं बताओ? सबके लिए ठीक है ना? কি প্রিয়জিৎ? হ্যাঁ ঠিক আছে। কোথায় এনার্জি, কোথায় প্রিয়জিৎ? এনার্জি দেখতে পাচ্ছি না। -1 to the power n factorial sin hyperbolic to the power n plus 1 theta sin hyperbolic n plus 1 into theta divided by a to the power n plus 2। अब बताओ, जो प्रूफ करने के लिए दिया था वो आया ना? किरे तो कितना बड़ा प्रॉब्लम है, देख लेते हैं, इसका साइज देख लेते हैं एक बार, प्रॉब्लम का साइज देख लेते हैं। ये था क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है? क्वेश्चन में यहाँ पे एक गलत प्रिंटिंग हुआ था, मतलब लिखने के लिए साइन लिख दिए थे, लेकिन वो होगा साइन हाइपरबोलिक। एक बार चेक कर लेना, ये वाला क्वेश्चन देने के टाइम ये साइन लिख दिए थे, ठीक है? तो ये था क्वेश्चन और ये है आंसर। इधर से शुरू हुआ, सीधा कैलकुलेशन करके आ गए, यहाँ पे 1 नंबर इक्वेशन दिया, यहाँ पे एजम्पशन किया और इससे कैलकुलेशन करके इतना तक आए और थोड़ा बस इतना तक। अब तुम मुझे पूछोगे, তোরা বলবি যে কত নাম্বারের কোশ্চেন আসবে দাদা এটা? 3। যদি কোশ্চেনটা তোর পরীক্ষায় দেয় তাহলে 3 মার্কসের কোশ্চেন আসবে। কত নাম্বার? 3 মার্কস। ক্লিয়ার? ইউনিভার্সিটি ইকুয়েশনটাকে 3 মার্কসে ফেলে। রেডি? চলো সিমিলার একটা প্রবলেম দিচ্ছি, যেটা এই ফর্মুলাগুলো কি ইউজ করেই হবে, সিমিলার টাইপ। चलो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। Our second problem, if y equals to 1 by x square plus a square, उस प्रॉब्लम में माइनस था, इस प्रॉब्लम में प्लस है। सीधी बात है, उस प्रॉब्लम में माइनस था तो इस प्रॉब्लम में प्लस है। If y equal to this, then show that yn equals to, अब यहां पे जो दिया है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ये है -1 to the power n into n factorial divided by a to the power n plus 2 into sin to the power n plus 1 theta into sin n plus 1 theta। अगर मैं तुम लोगों से पूछूंगा कि ये खुद कर पाओगे, क्या कहते हो तुम लोग? ये ब्रैकेट देना जरूरी नहीं है, मैं बस अच्छा लग रहा था इसलिए दे दिया, बस इतना ही, ठीक है? ये भी 3 मार्क्स का है।
ये भी 3 मार्क्स का ही है। बस मुझे ये बताओ, ये तसल्ली दे दो कि हाँ कर पाएंगे, बता दो एक बार बस। ऐसा पार्ट बचे तो माइनस हो जाएगा तो प्लस होते, बाकी नियम तक रहती। तो एक बार बस शुरू कर देते हैं, बाकी तुम लोग अगर बोलोगे कि आप छोड़ दीजिए स्যার हम कर लेंगे, তো আমি ছেড়ে দেব। যখনই তোরা বলবি যে ছেড়ে দিন আমি করে নেব, পারবো আমরা, আমি ছেড়ে দেব, কোনো চাপ নেই, জাস্ট একবার শুরুটা করে দিই। আমি শুরুটা একবার ধরিয়ে দিচ্ছি, বাকি তোরা যখনই বলবি এবার পারবো আমি ছেড়ে দেব। বল নিচেটাকে কিভাবে ফ্যাক্টরাইজ করতে পারি, कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं बोल। माइनस आई स्क्वायर। परफेक्ट। कर लिया फैक्टराइज, ठीक है। अब इसको ওটা কি বলে একটু আগে বলছিলাম ফ্র্যাকশন, পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন। अब এটাকে পার্শিয়াল ফ্র্যাকশনে লিখতে হবে, ঠিক আছে। আর কি দিতে হবে এর সাথে বল দিদি, কি দিতে হবে এর সাথে বল 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 বল। 2ia 1/2ia, রাইট। এবার একদম পারফেক্ট, এবার একদম পারফেক্ট। আগেরবারে ওটা কম ছিল, এবার একদম পারফেক্ট, জাস্ট পারফেক্ট। সো देयरफॉर yn ইকুয়ালস টু কি হবে yn এর ভ্যালু বল, ঠিক আছে। বল 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 তাড়াতাড়ি বল, ঠিক আছে তো নাকি। এবার আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দে তো। এটার জায়গায় কত বসাবি, ফর্মুলা মনে আছে তো। তোরা ভাবছিস যে বল বল বল। a কে ai দিয়ে যদি রিপ্লেস করে দিই তাহলে তো হয়ে যাবে। পারফেক্ট। কোন রিপ্লেস বল কালে কত হচ্ছে তো মাইনাস 1 হোল টু দি পাওয়ার জোরে জোরে আর মাইনাস 1 হোল টু দি পাওয়ার n ফ্যাক্টোরিয়াল বাই n মাইনাস ai পাওয়ার n প্লাস। পারফেক্ট পারফেক্ট একদম। আচ্ছা আমি একটু বলে দিই, এখন পরপর 4 দিন আমি ক্লাস করাবো, ঠিক আছে। ব্যাক টু ব্যাক 4 ডেজ। কালকেও ক্যালকুলেশন করাবো না, কালকে ভেক্টর করবো, ঠিক আছে। তারপরের দিন ক্যালকুলাস করাবো, ঠিক আছে। আর ক্লাসটা 8:30টায় হবে না, 8টায় হবে, একটু এগিয়ে আনছি, ঠিক আছে। ओके থাকলো रेडी। अब तक किसी को डाउट नहीं है ना, बता दो एक बार। कृतिमय गुड, चलो तो ठीक है। अगर डाउट नहीं है तो कॉमन फॉर्मूला ले लेते हैं। वन बाई एक्स माइनस ए आई होल टू द पावर n प्लस 1। अच्छा আমি একবার
কোশ্চেনটা দিয়ে দিই কমপ্লিট। কোশ্চেনটা একটু ইনকমপ্লিট থেকে গেছে, এখানে থিটাটা লেখা হয়নি। আমি একটু কোশ্চেনটা কমপ্লিট করি, ঠিক আছে? কোশ্চেনটা ইনকমপ্লিট থেকে গেছে, আমার আগের কোশ্চেনটার মতো থিটাটা দেওয়া উচিত ছিল, দেওয়া হয়নি। sin inverse a by r and r equals to আমার করতে গিয়ে মনে পড়লো যে হ্যাঁ কোশ্চেন ইনকমপ্লিট হয়ে গেছে, ঠিক আছে? কোশ্চেনটা কমপ্লিট হলো এখানে। ओके, আগের কোশ্চেন যেমন ছিল এই কোশ্চেনও তেমন হবে, जैसा पिछले वाले में था वैसा इसमें भी होगा, सेम बात है, ठीक है? ओके, सो यहाँ पे क्या होगा? -1/x plus ai होल टू द पावर a plus 1 n plus 1। देख लो, किसी का कोई डाउट है तो बता देना, ठीक है ना? अब जो सवाल है, क्वेश्चन যেটা করেছে वो है इसमें पहुंचना पड़ेगा, इसमें पहुंचना पड़ेगा, लेकिन हमने तो इस पे नहीं पहुंचा, हमने तो कहीं और पहुंचा है, तो कुछ पुट करना पड़ेगा, कुछ पुट करना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा कि क्या पुट करेंगे? इसको देखो, इसको देखो, पता चल जाएगा। पुट करना पड़ेगा x इक्वल्स टू r cos थीटा, a इक्वल टू r sin थीटा। इस दोनों को देखो, देखो इससे तो तुमको मिल रहा है ना, देखो इधर देखो, sin इनवर्स a by r इक्वल्स टू थीटा, इसका मतलब क्या होता है? sin थीटा इक्वल्स टू a by r, তার মানে কি a इक्वल टू r sin थीटा। রেডি? তাহলে a इक्वल टू r sin थीटा যদি হয়, r इक्वल टू रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर যদি হয়, তাহলে x কত? r cos थीटा। सिंपल है ना? देख लो, फिर भी मैं लिखूंगा, तुम लोग एक बार सोच लो। तो पुट करते हैं, चलो पुट x इक्वल टू r cos थीटा, a इक्वल टू r sin थीटा। Therefore x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हो गया r स्क्वायर इंटू 1, r स्क्वायर इंटू 1, दैट मींस r स्क्वायर, और इससे मिल गया r इक्वल्स टू रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और इससे मिल गया थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स a बाई r। बात खत्म। देखो अब तक तो किसी का दिक्कत नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर होगा तो मैं हूं, बताओ मुझे। কি রে, কারো প্রবলেম আছে? ठीक है ना प्रियोजित? अरे बोल भाई बोल। ना ना समस्या नहीं। बेश, इसको 1 नंबर दे दो, इसको 1 नंबर दे दो, बिठा दो उस पे। ठीक है, इतना तक ठीक है ना? फिर देखो, यहाँ पे बिठाएंगे, यहाँ पे बिठाएंगे। ओ सॉरी, 1 मिनट मुझे दो, ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर बिठाने में आसान होगा। এই ক্যালকুলেশনটা করে নে, x - ai আর x + ai ক্যালকুলেশনটা করলে বসাতে সোজা হয়ে যাবে। দেখ, now x - ai equals to what is x? X equal to r cos theta, so r cos theta minus ai means r sin theta, I r sin theta। r कॉमन ले लिया हमने, ये हो गया cos theta minus I sin theta। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? फॉर्मूला बोलो, क्या होता है? r e to the power minus I t। करेक्ट, परफेक्ट। एंड x plus ai, बोलो। तो माइनस 5 बना फिर क्या होगा बोलो? r e to the power I t। हाँ परफेक्ट। अब बिठा दो, अब बिठा दो।
minus 1 to the power n into n factorial by 2ai 1 by x minus ai whole to the power n plus 1. What is this? X minus ai equal to this. So तुम लिख दो 1 by r to the power n plus 1 e to the power minus I n plus 1 theta. ठीक है, माइनस वन बाई आर टू द पावर n प्लस 1 e टू द पावर I n प्लस 1 थीटा. अब ब्रैकेट क्लोज कर दो. देखो अब तक सबको ठीक है ना? बताओ मुझे, ठीक है ना सबके लिए? कि बेबी কোথায় গেলি রে? সারা শব্দ কর, কি করে হবে না হলে? ম্যাথমেটিক্সের ছেলেমেয়েরা চুপ থাকে না, ম্যাথমেটিক্সের ছেলেরা সবসময় শাউট করে, ঠিক আছে? আমরা যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম, আমাদের ইউনিভার্সিটিতে একজন প্রফেসর ছিলেন, নাম হচ্ছে মানবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, MNM, গুগলে সার্চ করলে পেয়ে যাবে, অনেক বই আছে। টপোলজি স্যার, টপোলজি হচ্ছে জিওমেট্রির একদম রিচ সাবজেক্ট, ঠিক আছে? বলতে পারিস জিওমেট্রির টপ লেভেল জিওমেট্রি হচ্ছে টপোলজি। যে কোনো সাবজেক্ট, ম্যাথমেটিক্সের যে কোনো সাবজেক্ট সবার উপরে গিয়ে যেখানে ঠেকে সেই জায়গাটা হচ্ছে টপোলজি, ঠিক আছে? যে কোনো সাবজেক্ট তোদেরও আছে সিলেবাসে, ফার্স্ট সেমিস্টারে নেই, হায়ার সেমিস্টারে আছে, কারণ ফার্স্ট সেমিস্টারে বুঝতেও পারবি না, বুঝতে পারবি হয়তো বাট নেই সিলেবাসে, ঠিক আছে? হায়ার সেমিস্টারে আছে। তো সেই টপোলজি স্যার, ঠিক আছে? তো একদিন আমরা কম্পিউটার ল্যাবে আছি, মানে তোদেরও ল্যাব আছে, তোদেরও কম্পিউটার করতে হবে, সি প্রোগ্রামিং করতে হবে তোদেরও। তো আমরা সেরকম একদিন কম্পিউটার ল্যাবে আছি, আমাদের ল্যাবের ক্লাস হচ্ছে। তো ল্যাবে একটা দাদা থাকতো, ঠিক আছে? তার নাম হচ্ছে শুভদা। শুভদা, যারা বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজে এমএসসিতে জয়েন করবি তারা দেখতে পাবি, ঠিক আছে? তো শুভদা একদিন কম্পিউটার সবকিছু অ্যারেঞ্জ করে দিচ্ছে আমাদের জন্য, আমরা প্র্যাকটিক্যাল করবো। স্যার ততক্ষণে আসেনি, ঠিক আছে? আমাদের যিনি কম্পিউটার করান, মানে প্র্যাকটিক্যাল করাতেন, সেই স্যার ততক্ষণে আসেনি। ওদিকে দেখছি টপোলজি স্যার দরজা খুলে ঢুকলেন, ঠিক আছে? দরজা খুলে ঢুকে শুভদাকে জিজ্ঞেস করছে আমারটা হয়েছে? শুভদা বলছে হ্যাঁ হয়ে গেছে, ওই আপনার টেবিলে রাখা আছে, আপনি একটু যাওয়ার সময় দেখে নিয়ে যাবেন। তো আমরা ভাবলাম হয়তো কোনো বইটাই হবে, ঠিক আছে? শুভদাকে হয়তো ডাউনলোড করতে দিয়েছিল, বইটা ডাউনলোড করে স্যারকে দিয়েছে। ও বাবা, শুভদা বলছে তোরা কি ভাবলি বই? হ্যাঁ। বলে না বই নয়। তবে কি? ওদের সাউথ ইন্ডিয়ান মুভি। বলো কি? বলে সাউথ ইন্ডিয়ান মুভি ছাড়া স্যার দেখে না, ঠিক আছে? ওকে, ফাইটিং সিন ছাড়া স্যার দেখে না, ওকে? তো শুভদাকে সাউথ ইন্ডিয়ান মুভি ডাউনলোড করতে দিত, ঠিক আছে? তো শুনে আমাদের মানে আমরা জাস্ট অবাক হয়ে গেছি যে মানে স্যার আসতেন এরকম টিপটপ, ঠিক আছে? একদম টিপটপ, হোয়াইট শার্ট, ঠিক আছে? প্যান্ট পরলে একদম টিপটপ ব্ল্যাক প্যান্ট, হোয়াইট শার্ট, আয়রন করা, টপ টু বটম একদম পলিশড, ঠিক আছে? আর ধুতি পরলে সেরকম হোয়াইট একদম ধুতি, ধবধবে হোয়াইট ধুতি, ঠিক আছে? মানবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পুরো নাম হচ্ছে মানবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শর্টে বলা হতো MNM, ঠিক আছে? নাম করা লোক, খুব নাম করা লোক ম্যাথসে, ঠিক আছে? তো সেই স্যার মানে এটা ইমাজিন করলেই কেমন একটা, মানে ভাবলেই কেমন একটা লাগছে যে MNM বসে সাউথ ইন্ডিয়ান মুভি দেখছে, ঠিক আছে? আলু অর্জুন বা রামচরণ এদের ফাইটিং সিন দেখছে, এটা আমরা ভাবতেই পারতাম না, ঠিক আছে? তো ওইটাই বলছি যে ম্যাথসের লেভেলে, ম্যাথসের লোকেরা যে কি লেভেলের হতে পারে সেটা তোরা এখনো দেখিস নি ম্যাথসের লোক, ঠিক আছে? তোরা চুপচাপ বসে থাকিস, কোনো কোয়েশ্চেন করিস না, সাউটিং হতে হবে, ঠিক আছে? চুপচাপ বসে থাকলে হবে না, ম্যাথসের লোকেরা চুপচাপ বসে থাকে না, ওকে? চলো বেশ, তো আমাদের কত আসলো? कितना आया देखो, कितना आया? 1 by r to the power n plus 1 कॉमन चले आएगा, 1 by r to the power n plus 1 कॉमन चले आएगा, minus 1 to the power n into n factorial by 2ai हाँ उसके साथ r to the power n plus 1 और उसके साथ क्या है? e to the power माइनस वाला जो है इसको ऊपर भेज दो, ऊपर तो प्लस हो जाएगा, और ये जो है माइनस हो जाएगा,
ठीक है, ओके। अब बताओ क्या फॉर्मूला यूज करें? साइन थीटा साइन थीटा क्या फॉर्मूला है बताओ? এটা নিচে শুধু 2i के नीचे रेडियस हो जाएगा। गलत बोल दिया। n+1 नहीं होगा क्या? n+1 হবে তো নাকি? हाँ n प्लस 1 होगा। वो तो बोलना पड़ेगा ना। sin n+1 थीटा फॉर्मूला बताओ। बताओ बोल 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 क्या है फॉर्मूला बोल बोल। i थीटा n+1 हाँ ठीक আছে এইভাবে বলবি i n+1 থিটা এইভাবে বলবি তারপর বল माइनस e टू द पावर i हाँ माइनस e टू द पावर माइनस i n+1 थीटा बाय 2i রাইট পারফেক্ট। দেখতে পাচ্ছিস অঙ্ক যখন আমি করছি আমি ডান দিকে ফর্মুলা লিখে তারপর বাঁ দিকে লিখছি আর সিন্স এই সাইনটার নাম কি সিন্স দিয়ে দিচ্ছি। তাহলে দেখ আমার ভুল হওয়ার চান্স নেই প্লাস আমার মার্কস কাটার কারোর ক্ষমতা নেই। স্যার যখন খাতা দেখবে স্যারের মাথায় আসবে যে ছেলেটার দম আছে, ছেলেটা বোঝে ম্যাথমেটিক্স কিভাবে করতে হয়। ঠিক আছে, ছেলেটা হোক বা মেয়েটা যাই হোক দম আছে, বোঝে কিভাবে ম্যাথমেটিক্স করতে হয়, আড্ডুম বাগডুম করে না। ঠিক আছে, এই ফিলিংটা আসলে তবে তো একটা অ্যাটিটিউড থাকবে। একটা জিনিস মাথায় রাখিস ম্যাথমেটিক্স পড়ছিস মানে তোর মধ্যে একটা অ্যাটিটিউড থাকবে। ঠিক আছে, সেই অ্যাটিটিউডটা মেনটেন করতে হবে। ইউর অ্যাটিটিউড ডিফাইন্স ইউ, মাথায় রাখিস। ঠিক আছে, আর যখন সাবজেক্টটা এরকম সাবজেক্ট পড়ছিস এই সাবজেক্টের যে অ্যাটিটিউড সেটা যেন তোর মধ্যে ঢোকে। ঠিক আছে, সবসময় নিজের অ্যাটিটিউডটা মেনটেন করিস। ওকে চলো अच्छा এই 2i টাকে এর নিচে দিয়ে দিলাম, এই 2i টাকে এর নিচে, ये वाला 2i जो है इसके नीचे दे दिया, बस ये रह गया। तो ये वाला और इसके नीचे 2i आ गया तो इसको यूज कर लो। ठीक है, अब इसको मत लिखो, আমরা অ্যাজিউম করেছিলাম क्या অ্যাজিউম किए थे a इक्वल टू r sin थीटा, सो उसका मतलब r इक्वल टू a बाई sin थीटा, तो यहां से ले रहा है r इक्वल्स टू a बाई sin थीटा। रियोजित क्लास के बाद मुझे कॉल करना, ठीक है, याद रहेगा ना? ক্লাসের পরে কল করবি, ঠিক আছে? দেখ a equals to r sin theta, a equals to r sin theta, so 1 by r equal to sin theta by a, 1 by r equal to sin theta by a, so that means 1 by r to the power n plus 1 equal to sin to the power n plus 1 theta by a to the power n plus 1। तो क्या हो गया? तो हो गया চল তো আমি করেই দিলাম, তো আমি ভুলেই গেছি যে তোদেরকে করতে দিয়েছিলাম। আমি করাতে করাতে এমন জায়গায় পৌঁছে গেছি যে ভুলেই গেছি তোদেরকে করতে দেব, করেই দিলাম। চল ঠিক আছে, বাদ দে, সমস্যা নেই, অনেক অঙ্ক আছে, অনেক অঙ্ক আছে। ঠিক আছে, অঙ্কের কম নেই, প্রচুর অঙ্ক আছে, প্রচুর অঙ্ক করাবো, তো কোনো চাপ নেই। अब चलो एक काम करते हैं, एक नया फॉर्मूला सीखते हैं। याद है तुम लोग पिछले दिन जब हम करवा रहे थे एक फॉर्मूला बोल रहे थे लीबनिज रूल फॉर डेरिवेटिव, आज वो वाला सीखेंगे। ठीक है, हेडिंग करो लीबनिज रूल फॉर डेरिवेटिव। Leibniz rule for nth order derivative। चलो
ठीक है, एक चीज देख लो, लेट y इक्वल्स टू ux ইনটু vx, মানে u और v দুটো ফাংশন, y হচ্ছে তাদের प्रोडक्ट, y क्या है, दोनों का प्रोडक्ट है। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, सिंपल तरीके से बोल दिया y इक्वल्स टू u इनटू v। अब इसको डेरिवेटिव करना है, कितने बार करना है, n बार करना है। n क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ये लिबनिज रूल कहता है कि अगर कोई y का n टाइम्स डेरिवेटिव करेगा, मतलब u इंटू v इसका n टाइम्स डेरिवेटिव करेगा, तो जो फॉर्मूला आएगा वो ऐसा होगा। এবার আমি বলছি ফর্মুলাটার দিকে ফোকাস করবি, কিভাবে মনে রাখতে হয় সেটাও বলছি, আর কি লিখতে হয় সেটাও বলছি, দুটো একসঙ্গে ফোকাস কর। দেখ, फर्स्ट ऑफ ऑल u का डेरिवेटिव कितना टाइम्स, n टाइम्स, तो लिखेंगे ऐसे un, इसका मतलब क्या है, u का n टाइम्स डेरिवेटिव इनटू v, ठीक है, प्लस nc1 কম্বিনেশন এর nc1, যেটা তোর পারমুটেশন কম্বিনেশনে করিস, কম্বিনেশন nc1 un-1, দ্যাট মিন্স u এর n-1 বার डेरिवेटिव, n-1 टाइम्स डेरिवेटिव इनटू v इसका एक बार डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या होता है v1, रेडी, प्लस nc2 इनटू u का n-2 टाइम्स डेरिवेटिव इनटू v का 2 टाइम्स डेरिवेटिव, 2 बार डेरिवेटिव, प्लस ऐसे चलता रहेगा कब तक ये बताता हूं, देखो, प्लस nc(n-1) u का एक बार डेरिवेटिव u1 इनटू v का n-1 बार डेरिवेटिव, प्लस u का कोई डेरिवेटिव ही नहीं होगा, कहते हैं जीरो टाइम्स डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है, ओके। उसके साथ v का n टाइम्स डेरिवेटिव, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 0 टाइम्स ऐसे नहीं लिखते, नॉर्मली u लिख देते हैं, ठीक है। ये होता है लिबनिज वाला फॉर्मूला, ये होता है लिबनिज का फॉर्मूला, जो कि एक्चुअल में मल्टीपल टाइम्स डेरिवेटिव करने के लिए होता है। एग्जांपल के तौर पे देखो, मैं कराता हूं प्रॉब्लम्स, चलो एग्जांपल करते, प्रॉब्लम्स करते, तब पता चलेगा कि कैसा है फॉर्मूला। फॉर्मूला याद कर लो, इस फॉर्मूला को बहुत तरीके से लिखा जाता है, जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से लिखते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, बस समझने के लिए बोल रहे हैं, दरकार नहीं, जस्ट বোঝানোর জন্য বলছি। इसको ऐसे लिख देते हैं, nc0 un vn-0 प्लस nc1 un-1 v1, सॉरी ये गलत हो गया, u v0 होगा, ये v0, ठीक है, v1 प्लस nc2 un-2 v2 प्लस डॉट 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 nc(n-1) u1 vn-1। एक मिनट रुको, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा देखो ना, देख ना, nc0 un v0, মানে কি, যখন nc0 থাকবে তখন u এর n টাইমস ডেরিভেটিভ v এর 0 টাইমস, মানে 0 টাইমস মানে ডেরিভেটিভ হচ্ছে না, প্লাস nc1 u এর n-1 টাইমস ডেরিভেটিভ v এর 1 টাইম,
প্লাস nc2 u এর n-2 टाइम डेरिवेटिव v এর 2 टाइम दो बार डेरिवेटिव प्लस डॉट 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 ऐसे चलते रहेगा ncn-1 u এর 1 टाइम डेरिवेटिव इनटू v এর n-1 टाइम डेरिवेटिव प्लस ncn u एर 0 टाइम डेरिवेटिव v n टाइम डेरिवेटिव v n टाइम डेरिवेटिव सेम फार्मूला दूसरे तरीके से लिखे हैं इसको समेशन के जरिए भी लिख सकते हैं समेशन দিয়েও লিখতে পারি মানে বিভিন্ন ভাবে আমি লিখে দেখাচ্ছি কেন বলতো কারণ তোর সামনে ধর এই ফর্মুলাটাই বিভিন্ন ভাবে দিয়ে দিল তুই তো চিনতে পারবি না তো তুই যাতে চিনতে পারিস তোর যাতে অসুবিধা না হয় সেই জন্য ডিউ টু দ্যাট আমি তোকে বিভিন্ন ভাবে লিখে দেখাচ্ছি দ্যাটস ইট আমার আর কোনো উদ্দেশ্য নেই ঠিক আছে দেখ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NCI u n minus I VI summation ranges of I equal to 0 to I equals to n that's it দেখ তো বুঝলি কিনা দেখ কারো কোনো কোশ্চেন আছে বল আমাকে বল 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 তাড়াতাড়ি বল ফর্মুলা মাথার মধ্যে ঢুকেছে ফর্মুলা মাথার মধ্যে ঢুকেছে কি ঢোকেনি কি ऐसा ঢুকেছে ভেরি গুড প্রিয়জিৎ বল বেশ ভেরি গুড চলো হ্যাঁ বলো 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 সামেশন আমি সামেশনটা দেখছিলাম ওই জন্য বলতে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে দেখ সাম মানে কি সাম মানে i এর জায়গায় 0 বসালে এই টার্মটা হবে i এর জায়গায় 1 বসালে এই টার্মটা হবে i এর জায়গায় 2 বসালে এই টার্মটা আসবে i এর জায়গায় 3 বসালে পরের টার্মটা আসবে আমি পরের টার্ম লেখা হয়নি i এর জায়গায় n-1 বসালে এই টার্মটা আসবে আসবে তো নাকি i এর জায়গায় n-1 বসালে এটা আসবে তো দেখে বল কই i এর জায়গায় n-1 বসালে এটা হবে তো হ্যাঁ স্যার হবে i এর জায়গায় n বসালে এটা হবে ताई जो समेशन दिए ऐसे लिखा गया बस इसका और कुछ मतलब नहीं है मतलब सेम ही फॉर्मूला है ऐसे जो है ये भी वही है ये भी वही है सेम चीज है कुछ अलग अलग तरीकों से लिखा जाता है जैसे देखो हम एक जो इंसान है ना वो जब क्लास कराते हैं ये वाला फॉर्मल वाला पहनते हैं फॉर्मल वाला मतलब इसमें लोगो है ठीक है इंस्टीट्यूट का लोगो है तो लोगो वाला टी शर्ट पहनते हैं जब पार्टी में जाते हैं तब क्या पहन के जाते हैं नहीं पहनते ना যদি পার্টিতে যাই আমি কি এটা পরে যাব কখনোই না আমি যখন ফর্মালি অফিসে যাই তখন কি এটা পরে যাব কখনোই না তো বেসিক্যালি এক এক জায়গায় এক এক রকম ভাবে আসে জিনিসটা দ্যাটস ইট এটাও এক এক ভাবে তোকে দেখালাম মানুষ যেমন বিভিন্ন আউটফিটে তোর সামনে আসে ফর্মুলাও বিভিন্ন রকম আউটফিটে আসে ইওর ওয়ার্ক ইজ টু রিকগনাইজ দ্য পারসন তুই যদি আমাকে এই ড্রেসে দেখে চিনতে পারিস তাহলে নিশ্চয়ই আমাকে অন্য ড্রেসেও চিনতে পারবি ঠিক তেমনি এই সেম ফর্মুলাকে বিভিন্ন ফর্মে দেখে তোকে চিনতে হবে ঠিক আছে দ্যাটস ওয়াই আই ইন্ট্রোডিউস দিস টু ইউ ওকে আদারওয়াইজ আর কোনো সমস্যা নেই নাথিং এট অল ওকে কাম অন লেটস গো টু দ্য প্রবলেম সেকশন প্রবলেম সেকশন তোরা ভাবছিস যে এটা কি বই রে বাবা মনে হচ্ছে নাকি এটা কি বই চিনতে পারিস এই বইটা এই বই তবে বই তোর কাছে থাকতেই হবে এখন ইটস নট ম্যান্ডেটরি আমি তোকে যেটা বলেছি সেটা মাথায় রাখিস যে এটা আমার ওয়েবসাইট ঠিক আছে এটা আমার ওয়েবসাইট ঠিক আছে তুই ওয়েবসাইটে ঢুকলি দেখ আমি 4 ইয়ারটাতেই ঢুকে দেখাচ্ছি যাদের 3 ইয়ার মানে মাইনর তাদেরও একই ভাবে জিনিসটা জাস্ট যে কোনো একটা তোর যেটাই দরকার সেটাই ঢুকবি তোর যদি 4 ইয়ারে দরকার হয় 4 ইয়ারে ঢুকবি তোর যদি 3 ইয়ারে দরকার হয় 3 ইয়ারে ঢুকবি দ্যাটস ইট আর কিছু না আমি 4 ইয়ারটায় ঢুকলাম কি পাবি তোকে আমি দেখাচ্ছি দেখ কন্টিনিউতে গেলাম তুই যদি অলরেডি ঢুকে থাকিস তাহলে তোকে কন্টিনিউ দেখাবে আর যদি তুই নিউ হোস তাহলে তোকে সবকিছু দেখাবে ঠিক আছে মানে তোকে লগইন করতে বলবে এইখানে লেফটে দেখবি লেফটে ঠিক আছে দেখতে পাচ্ছিস সাকসেসিভ ডিফারেন্সিয়েশন উইথ অর্পণ দা লেকচার 1 তারপরে সাকসেসিভ ডিফারেন্সিয়েশন এটা নোট ঠিক আছে এটা নোটটা এটা ভিডিওটা এটা ভিডিও এটা নোট তোকে ভিডিওটা কেমন দেখাবে আমি একটু দেখাচ্ছি চালিয়ে সাউন্ডটা অফ করে দিলাম চালিয়ে দেখাচ্ছি দেখ এটা হচ্ছে ভিডিওটা দেখতে পাচ্ছিস এরকম ভাবে ভিডিওটা দেখাবে
আমি অন্য কেউ নয়, আমি ডাবল ফিগার, দেখতে পাচ্ছিস? সেই আগে সিনেমায় হতো না যে একই লোক দু জায়গায়, এরকমই একই লোক দু জায়গায়, ঠিক আছে? ওকে, পজ করব কত? হ্যাঁ ঠিক আছে। এবার তুই যদি এটাই ক্লিক করিস তাহলে কি হবে জানিস? নোটটা খুলে যাবে, আগের দিনের ক্লাস নোটটা, ঠিক আছে? আগের দিনের ক্লাস নোটটা কি করে দেখবি জানিস? এই দেখ, নেক্সট পেজ, নেক্সট পেজ, নেক্সট পেজ, প্রিভিয়াস পেজ, এইভাবে তুই পেজ চেঞ্জ করে করে দেখবি, ঠিক আছে? তুই যদি আজকের ক্লাসের নোট দেখতে চাস, আজকের ক্লাসের নোট এই জায়গায় চলে আসবে, ঠিক আছে? এই জায়গায় চলে আসবে, তোর কোনো টেনশন নেই, সেটা আমার দায়িত্ব, ঠিক আছে? ওকে, তুই যদি বাকিটা কোথায় গেল? তুই যদি জিওমেট্রির ক্লাস দেখতে চাস, মোহিত স্যারের প্রথম ক্লাসটা, সেকেন্ড ক্লাসটা মোহিত স্যার অ্যাকচুয়ালি আউট অফ স্টেশন আছে, ঠিক আছে? তো ওই জন্য এখন দিতে পারিনি, সেকেন্ড ক্লাসটাও ফিরে এসে দেবে, ঠিক আছে? তুই যদি এটা দেখতে চাস তাহলে এখানে ক্লিক করবি, ক্লিক করে এখানে ক্লাসটা দেখতে পাবি, ঠিক আছে? ক্লাসটা দেখতে পাবি, ঠিক আছে? এই যে দেখতে পাচ্ছিস ক্লাসটা নিশ্চয়ই, আশা করি কোনো সমস্যা নেই। ওকে, ঠিক আছে? তো পরের ক্লাসটাও দিয়ে দেবে, চিন্তা করিস না, ঠিক আছে? ওটা নিয়ে কোনো চিন্তার কোনো ব্যাপার নেই তোর, তুই শুধু পড়, তোকে যেটা শুধু আমরা দিচ্ছি সেটা পড়। ও আসার পর ক্লাসটা দেবে, তারপরে তুই দেখার সময় পাবি, তারপর তোর ক্লাস হবে, তোর কোনো চিন্তা নেই, ঠিক আছে? বাকি আমার চিন্তা, তুই শুধু নিশ্চিন্তে পড়বি, বাকি আমি বুঝে নেব, ঠিক আছে? আর যদি তুই আমার অ্যাপ থেকে দেখিস, অ্যাপেও একই রকম ভাবে পাবি। এখানে এটা অ্যাপের মধ্যে দুটো অ্যাপ আছে, কিন্তু একটা অ্যাপের মধ্যে যেটা আমি তোকে ওই ফাইল হিসেবে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়েছি, ওটা ওয়েবসাইটে যেমন দেখবি একই জিনিস হতে আছে। আর এই অ্যাপটা হচ্ছে প্লে স্টোরে যেটা আছে, মানে এই অ্যাপটার কথা বলছি যেটা প্লে স্টোরে আছে, এই অ্যাপটা, ঠিক আছে? প্লে স্টোরের অ্যাপটার কথা বলছি, ওটাও প্লে স্টোরে চলে আসবে, নতুনটাও প্লে স্টোরে চলে আসবে, এখন নেই, পরে চলে আসবে, ঠিক আছে? প্লে স্টোরের অ্যাপটার মধ্যে যদি দেখিস এরকম ভাবে পাবি, ফোল্ডার করা, গ্রুপ এ ক্যালকুলাস, গ্রুপ বি জিওমেট্রি, এইভাবে পাবি, ঠিক আছে? ওকে, ফোল্ডার করা পাবি, ওকে, ঠিক আছে? আর কালকে আমি ভেক্টরের ক্লাস নেব, ঠিক আছে? ওকে, চলো। তো যেটা বলছিলাম, प्रॉब्लम से আসছি, ঠিক আছে? सो प्रॉब्लम पे आते हैं। ये प्रॉब्लम इस किताब का है, देख लिया तुमने, इस किताब का है, लेकिन किताब की जरूरत नहीं है अभी। खरीद लिया तो बहुत अच्छा है, नहीं खरीद लिया तो भी बहुत अच्छा है, कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम मैं करवाऊंगा वही तुम्हारे एग्जाम के लिए आएगा, वही तुमको चाहिएगा, वही तुमको चाहिए होगा। जो एक्सरसाइज में होमवर्क दूंगा वही तुमको करना पड़ेगा, ठीक है? मैं पीडीएफ दे दूंगा, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास अलग से नहीं होगा किताब तो तुमको दिक्कत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? किताब होगा तो चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है? तो दिस इज योर फर्स्ट प्रॉब्लम। क्या कहते हैं प्रॉब्लम पे? देखो, इफ y इक्वल्स टू दिस, चलो सॉल्व करते हैं। तो ये प्रॉब्लम कहता है कि इफ y इक्वल्स टू m sin इनवर्स x, तो बढ़िया है, y इक्वल टू m sin इनवर्स x, नो प्रॉब्लम। देन शो दैट, पहला जो दिखाने बोला है हम उसको कट दिया है, तुम पूछो क्यों? क्यों इसको क्रॉस कर दिया है? क्योंकि एग्जाम में नहीं आता है। अब तुम बोलोगे कि एग्जाम में नहीं आता है तो क्या होगा? हमें सीखना है, हम सिखाएंगे जरूर, हम जरूर सिखाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बता देंगे कि एग्जाम में ये नहीं आता है। जिस तरह की प्रॉब्लम एग्जाम में आता है वो भी करवाएंगे। बाहर की एग्जाम मतलब एंट्रेंस एग्जाम, जो एग्जाम एंट्रेंस होता है, ठीक है, वहां पे जिस तरह की प्रॉब्लम आता है वो भी कराएंगे, डाउट मत रखो, सारे प्रॉब्लम्स करवाएंगे, ठीक है? ओके, तो चलो सॉल्व करते इसको। y इक्वल्स टू साइन m sin इनवर्स x, क्या बोला है इन लोगों ने? पहले वालों को देखो, पहले वालों में y2 है, y1 है, yb है। अब दूसरे वालों में देखो, yn+2 है, yn+1 है, उसके साथ x भी है, और यहाँ पे yn है, ঠিক আছে? কি আছে দেখে নিয়েছিস, এবার সলভ করছি, ভালো করে কথাটা শুনবি। কোনো কিছু না ভেবে ফার্স্টে এই ফাংশনটাকে দুবার ডেরিভেটিভ কর, ঠিক আছে? So therefore
y1 ইকুয়ালস টু এটা ডেরিভেটিভ করছিস তাহলে cos m sin ইনভার্স x ইনটু m ইনটু sin ইনভার্স x এর ডেরিভেটিভ করছিস 1/√1 - x স্কয়ার ওকে হলো ডেরিভেটিভ এবার এই 1 - x स्क्वायर √1 - x स्क्वायर দিয়ে मल्टीप्लाई कर दे सो मल्टीप्लाई करने के बाद तुमको ऐसा मिलेगा रुक जाओ मेरी बात को सुनो पहले সবার আগে তুই এটাকে স্কয়ার করবি বোথ সাইডে স্কয়ার করে দে স্কয়ার cos square means 1 minus sin square আমি ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে দিলাম डायरेक्ट अभी हम लोग सारे रिकॉर्डिंग वगैरह YouTube में भी डाल रहे हैं ऐप में भी डाल रहे हैं वेबसाइट में भी डाल रहे हैं लेकिन आगे जाके क्या होगा YouTube में सारी चीजें नहीं आएगा YouTube में कुछ सिलेक्टेड चीजें आएगा बाकी सब चीजें वेबसाइट ऐप में रहेगा ठीक है तो तुमको ऐप वेबसाइट अपने पास रखना पड़ेगा YouTube में जो चीज आएगा आएगा जो नहीं आएगा वो तो ऐप में रहेगा कोई चिंता की कोई बात ही नहीं है परेशानी की कोई बात ही नहीं है ऐप और वेबसाइट में सारी चीजें रहेगा उसमें से कुछ चीजें YouTube में भी रहेगा ठीक है चलो दिस इज इक्वल्स टू अब देखो इसको एक नंबर इक्वेशन दे दो अब साइन ऑफ दिस इज इक्वल्स टू y तो उसका स्क्वायर हो गया यहाँ पे देखो मतलब ये y स्क्वायर बन गया क्या बन गया y स्क्वायर बन गया अब तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ है कोई डाउट होगा तो बताना जरूर ठीक है रेडी चलो आगे बढ़ते हैं अब क्या करना है इसको अब दोबारा डेरिवेटिव करना है क्या करना है दोबारा डेरिवेटिव करना है चलो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर दो डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव आएगा -2x इसका डेरिवेटिव आएगा -2x उसके साथ ये जो y1 स्क्वायर है इसको छोड़ दो अब इसको छोड़ दो इसको डेरिवेटिव करो इसको छोड़ दो इसको डेरिवेटिव करो y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y1 इनटू बता सकते हो क्या होगा y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव বলতে পারবি কি হবে কে বলতে পারে দেখি y1 স্কয়ারের ডেরিভেটিভ কি হবে 2y1 y2 1 y2 কারেক্ট 2y1 y2 তাহলে 2y1 y2 दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे देखो m स्क्वायर है 1 है तो ये कट जाएगा मतलब 0 हो जाएगा डेरिवेटिव होने के बाद और -m स्क्वायर बाहर आ जाएगा और उसके साथ y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव है सो 2y स्क्वायर का सॉरी y स्क्वायर का डेरिवेटिव है सो 2y into y1 चलो कर दिया डेरिवेटिव सारी चीजें हो गया अब इसको थोड़ा संभाल के लिखते हैं ठीक है थोड़ा संभाल के लिखेंगे देखो तो इधर से कॉमन आ गया 2y1 कॉमन ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके बाद क्या रह जाता है लेफ्ट हैंड साइड में रह गया 2y1 कॉमन लेने के बाद -x y1 प्लस 2y1 कॉमन ले लिया सो y2 into 1 minus x स्क्वायर चलो राइट हैंड साइड पे देखते हैं 2y1 रख दो साइड पे उसके साथ -m स्क्वायर y ठीक है अब देखो मेरी बात सुनो ये जो भैया y1 है ना इसकी तरफ एक बार देखो क्या है y1 into this equal to this मेरा सवाल ये है तुमसे क्या y1 0 है क्या y1 0 है
হ্যাঁ হুম হ্যাঁ যখন x এর ভ্যালু 0 হবে তখন তো 0 হয়ে যাবে। क्या बोल रहे हो কি বলছিস x এর ভ্যালু 0 হলে y1 0 হবে না 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 0 হবে না, 0 হবে। y1 0 তখন হবে যখন m sin ইনভার্স x টা π/2 হবে তার মানে sin ইনভার্স x টা m/2 পাই হবে দেখ ভালো করে দেখ y1 0 তখনই হবে যখন রাইট সাইড 0 হবে তাকে ইকুয়েশনের দিকে দেখো ভালো করে দেখ y1 0 তখন হবে যখন রাইট হ্যান্ড সাইড 0 হবে রাইট হ্যান্ড সাইড 0 মানে কি cos of this 0 m তো 0 নয় m তো given নাম্বার কেন 0 হবে given জিনিস কোনোদিন 0 হতে পারে না এটা মাথায় রাখিস m টা given so it is non zero always তাহলে cos of এটা 0 হলে y1 0 হবে আর cos of এটা 0 মানে কি মানে হচ্ছে angle is π/2 so that means রাফে করছি m sin inverse x this is equals to π/2 this means sin inverse x equals to π/2 m this means x equal to sin π/2 m মাথায় ঢুকলো आई समझ में बोलो বুঝা গেল কই রে বল হ্যাঁ হয়ে গেছে। বেশ বলতে হবে কিন্তু হ্যাঁ বলতে হবে রেসপন্স করতে হবে রেসপন্স না করলে হবে না ठीक है अब मुझे बताओ अगर x पर्टिकुलर दिस वैल्यू है तब y1 जाके 0 होगा ठीक है लेकिन हम पूछे थे क्या y1 आइडेंटिकली 0 होगा मतलब हर वक्त 0 होगा नहीं होगा तो जो फंक्शन हर वक्त 0 नहीं हो सकता आइडेंटिकली 0 মানে সব সময় 0 হতে পারবে না পার্টিকুলার কিছু ভ্যালুর জন্য 0 হবে সব সময় তো 0 হতে পারছে না কত বোঝ সব সময় 0 হতে পারছে না আমি 2y1 কমন নিয়ে নিলাম বোথ সাইড একদিকে এনে তাহলে কি পাচ্ছি this product is 0 this into this is 0 এবার এটা তো পার্টিকুলার কিছু ভ্যালুর জন্য 0 হবে কিন্তু সব সময় 0 নয় তাহলে কোনটা 0 this is 0 ঠিক আছে এটার মানে হচ্ছে নট আইডেন্টিক্যালি 0 আইডেন্টিক্যাল মানে কি অলওয়েজ সব সময় মানে y1 টা 0 এর সাথে সব সময় সমান নয় তার মানে কোনটা 0 এর সাথে সমান this is equal to 0 সো বেসিক্যালি আমাদের কোশ্চেনের ফার্স্ট পার্ট যেটা দিয়েছিল সেটা প্রমাণ হলো ফার্স্ট পার্টের কোশ্চেনটা দেখ the first part of your question is prove that 1 minus x square into y2 minus x into y1 plus m square y equal to 0 this is your first part 1 minus x square into y2 minus x into y1 plus m square y this is equal to 0 clear or not বল তো clear or not বল তাড়াতাড়ি বল clear ক্লিয়ার আচ্ছা এক সেকেন্ড প্রীতিময় কিছু বলছে ओ नेट शेष हो गया ठीक है अब चलो आगे बढ़ते हैं মেসেজ করছে কি বলছে দাঁড়া সব মেসেজ করছে কার নেট শেষ হয়ে গেছে চ্যাটে কি মেসেজ করেছে হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে চলো ওকে फाइन नो प्रॉब्लम अब आते हैं सेकंड पार्ट में सेकंड पार्ट का सवाल ये है देख लो देखो यहाँ पे n टाइम्स डेरिवेटिव है ना यहाँ पे n+1 टाइम्स डेरिवेटिव है ना यहाँ पे n+2 टाइम्स डेरिवेटिव है ना इसका मतलब है कि तुमको n टाइम्स डेरिवेटिव करने का कोई रूल अप्लाई करना पड़ेगा बात समझो मेरे देखो अब तुम मुझे पूछोगे कि कैसे n टाइम्स डेरिवेटिव किया जाए मैं दिखाता हूं डिफरेंशिएटिंग
n टाइम्स, बस नॉर्मली डेरिवेटिव करो इसका n टाइम्स डेरिवेटिव। मैं लिखता हूं, देखो इसका n टाइम्स डेरिवेटिव। सही है गलत? देखो, देख के बताओ, बताओ यार। আচ্ছা দাদা, তুমি তো এখান থেকে স্টার্ট করো, তুমি তো ফার্স্ট থেকে স্টার্ট করতে হতো, একদম যেটা দেওয়া আছে সেটাকে তো n টাইমস ডেরিভেটিভ করতে হতো। এখান থেকে একে n টাইমস ডেরিভেটিভ করার মানে কি? সেখান থেকে স্টার্ট করলে আবার এটা আসতে হতো, তারপরে আবার করতে হতো। এটা থেকে করলে তাড়াতাড়ি হবে, সহজে হবে, ইজি হবে। তাহলে কি? दिस इज एक्सपीरियंस। कैसे पता चला मुझे, কি করে জানলাম আমি? दिस इज एक्सपीरियंस। এই এক্সপেরিয়েন্সটা তোদেরও এসে যাবে অঙ্ক করতে করতে। ওকে, দিস ইজ কল্ড এক্সপেরিয়েন্স। তুই অঙ্কের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবি। দেখ দেখ, তাকায় দিকে, 1 - x² y2, এখানে কি আছে? 1 - x² yn + 2, x yn y1, এখানে কি আছে? x yn + 1, y এখানে কি আছে? yn। সো এটা বোঝাই যাচ্ছে যে এখান থেকে আনছে। ক্লিয়ার? কি রে, বুঝা গেল? হ্যাঁ, দিস ইজ কল্ড, হোয়াট ইজ কল্ড এক্সপেরিয়েন্স, এক্সপার্টাইজ। তোর তাড়াতাড়ি, যত তাড়াতাড়ি তুই যত বেশি তুই প্র্যাকটিস করবি তত এক্সপেরিয়েন্স বাড়বে, যত প্র্যাকটিস করবি তত এক্সপার্টাইজ বাড়বে। উইথ প্র্যাকটিস এটা গ্রো করে, ঠিক আছে? উইথ প্র্যাকটিস এন্ড অবজারভেশন, প্র্যাকটিক্যাল অবজারভেশন। অঙ্ক দেখতে হবে, ভালো করে দেখতে হবে কি দিয়েছে, কি দিয়েছে অবজার্ভ করতে হবে। দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। ওকে, ফাইন। সো এবার আমি ডেরিভেটিভ গুলো করব। কি করে করব? লিবনিজ রুল। লিবনিজ রুল কি বলে? প্রোডাক্টের উপর ডেরিভেটিভ হবে, প্রোডাক্টের উপর ডেরিভেটিভ হবে। এটা তো এমনিতেই yn আছে, কিছুই করব না, ওটা রেখে দেবো, ঠিক আছে? নাও লিবনিজ রুল। ওকে, applying the Leibniz rule. Okay, fine. So এটার n টাইমস ডেরিভেটিভ। তাহলে তুই ফার্স্টে Leibniz রুল অ্যাপ্লাই করছিস। রুলটা মনে আছে তো? এই যে, সে তুই এই ফর্মুলাটা কর, এই ফর্মুলা কর, যে কোনো ফর্মুলা একই তো, ঠিক আছে? স্টার্ট করছি। রেডি? আচ্ছা, এটাকে না একটু লিখে নি, এক সেকেন্ড ওয়েট, এটাকে একটু ঘুরিয়ে লিখে নি, সুবিধা হবে। y2 into 1 minus x square, y1 into x, m square yn, এরকম আমি লিখে নিলাম, ঠিক আছে? সুবিধা হবে। এবার লিবনিজ রুল অ্যাপ্লাই করছি। তাহলে এটার n টাইমস ডেরিভেটিভ, n টাইমস মানে y2 এর n টাইমস ডেরিভেটিভ। আচ্ছা, এটা কথা বলতো, y এর n টাইমস ডেরিভেটিভ মানে yn, ঠিক আছে? ঠিক আছে তো? y এর n টাইমস ডেরিভেটিভ মানে yn। আচ্ছা, y1 মানে কি? y1 মানে কি বল? একবার ডেরিভেটিভ। একবার ডেরিভেটিভ। তাহলে যদি y1 এর n টাইমস ডেরিভেটিভ করি তাহলে কি হওয়া উচিত? n + 1 হবে। yn + 1 হওয়া উচিত, কারেক্ট। আচ্ছা, y2 মানে কি? দুবার ডেরিভেটিভ। দুবার ডেরিভেটিভ। তাহলে y2 এর যদি n বার ডেরিভেটিভ করি তাহলে কি হওয়া উচিত? n + 2 হবে। हाँ। n + 2। हाँ, सही बात है। तो y2 का n बार डेरिवेटिव, इसका मतलब yn + 2 हो गया, ठीक है? तो बन गया yn + 2। उसके साथ जो रहेगा वो है 1 minus x², जैसा है वैसे रहेगा। प्लस फिर आएगा nc1, फिर y2 का n-1 टाइम्स डेरिवेटिव, y2 का n-1 टाइम्स डेरिवेटिव। क्या बोला मैंने? y2 का n-1 टाइम्स डेरिवेटिव। याद रखो मेरे बात, y2 का n-1 टाइम्स डेरिवेटिव। अच्छा, y2 এর n-1 টাইম ডেরিভেটিভ করলে কি হবে?
কি হবে n+1 n+1 রাইট y2 এর n-1 টাইমস ডেরিভেটিভ, তার মানে y2 + n-1, কি বললাম y2 এর n-1 টাইমস ডেরিভেটিভ, তার মানে y2 + n-1, তার মানে yn+1। এই তো ব্যাপারটা, রাফে লিখলাম কিন্তু, হ্যাঁ এই তো ব্যাপারটা, यही है ना, बस इतना ही। सो y2 का n-1 टाइम्स डेरिवेटिव मतलब yn+1, उसके साथ nc1 है, उसके साथ nc1 होगा, याद रखना। और उसके साथ आएगा yn-1। अच्छा, उसके साथ 1 - x² का एक बार डेरिवेटिव, 1 - x² এর একবার ডেরিভেটিভ করলে কি হবে বল? 2x -2x, -2x রাইট, প্লাস আবার তুই আরেকবার করছিস পরের টার্মটা, তাহলে nc2 y2 এর n-2 বার ডেরিভেটিভ, তাহলে y2 এর n-2 বার ডেরিভেটিভ করলে কি হবে? এটা n+1 ছিল, এটা n+1, ঠিক আছে, এটা n+1 ছিল, হ্যাঁ y2 এর n-2 বার ডেরিভেটিভ করলে কি হবে বল? n বার ডেরিভেটিভ n bar derivative, but that means yn, and with that इसके साथ प्रोडक्ट में क्या रहेगा? देखो इसका 2 बार डेरिवेटिव, अब इसका 2 बार डेरिवेटिव का मतलब क्या है? देख ভালো করে বোঝ, এর 2 बार डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, that means इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, क्योंकि ये खुद तो पहला डेरिवेटिव है, तो उसका 2 बार डेरिवेटिव करेंगे, इसका 2 बार डेरिवेटिव करेंगे, मतलब इसका 1 बार डेरिवेटिव, तो एक्चुअली में 2 बार डेरिवेटिव नहीं करना है, इसका 1 बार डेरिवेटिव करना है। 1 बार डेरिवेटिव करने से क्या आएगा इसका? -2 -2, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट टर्म आएगा ना, उसमें ई वाला टर्म 0 आएगा, और एक बार डेरिवेटिव होगा ना, तो ई वाला टर्म 0 आएगा, इसका मतलब हर एक टर्म में 0 आएगा, इसका मतलब इसके बाद और कुछ नहीं आएगा, इसके बाद और कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पर पहला वाला जो पार्ट है उसका इन्हें थोड़ा डेरिवेटिव मतलब ये वाला चीज खत्म हो जाता है, तो इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, एक पार्ट खत्म हुआ। अब सेकंड पार्ट पे करेंगे काम। सेकंड पार्ट मतलब दिस -y1 * x इसका n बार डेरिवेटिव, -y1 * x इसका n टाइम्स डेरिवेटिव। तो चलो काम करते हैं इसमें, सिमिलर, एकदम सिमिलर तरीके से। सो माइनस को रख दिया, माइनस को रहने दो, ब्रैकेट डाल दो, y1 * n, सो y1 उसका n टाइम्स डेरिवेटिव मतलब yn+1, उसके साथ x जैसा है वैसा रह जाएगा, उसके बाद प्लस nc1, फिर y1 का n-1 टाइम्स डेरिवेटिव क्या होगा बताओ? y1 का n-1 टाइम्स डेरिवेटिव मतलब yn इनटू इसका, इस बेचारे का एक बार डेरिवेटिव क्या होगा? 1, करेक्ट। उसके बाद जो टर्म आएगा ना, उसमें इस पोजीशन में क्या आएगा? नेक्स्ट टर्म पे 0, इसलिए नहीं लिखेंगे सारे। बॉल शोम, बॉल 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 ना तो এটা 0 आएगा तो मैं बोलता हूं बेश बेश बेश, ठीक है ठीक है ठीक है, तो 0 आएगा, इसीलिए नेक्स्ट टर्म से नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखने का कोई फायदा नहीं है, वही 0 ही तो आएगा, 0 को ऐड करने का क्या फायदा, इसलिए नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं लास्ट टर्म m² प्लस m²yn, दिस इज इक्वल व्हाट यू कॉल 0, राइट? हो गया लिबनिज अप्लाई हो गया। अब बस इसको सिंपलीफाई करेंगे, धनाधन आंसर निकल के आ जाएगा। चलो और
अब पहला जो टर्म लिखेंगे वो ये वाला टर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2। अब ये वाला टर्म लिखेंगे, उसके साथ ये वाला टर्म लिखेंगे। n से 1 का मतलब होता है n, तो फिर माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस 2x माइनस x। yn प्लस 1 दोनों को कॉमन ले लिया ठीक तरीके से, और लास्ट टर्म ये वाला टर्म लिखेंगे, और ये वाला, और ये वाला। सो yn के साथ यहाँ पे n इंटू n माइनस 1/2, सो थोड़ा लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे m स्क्वायर, सो m स्क्वायर यहाँ पे प्लस n माइनस चलो कोई बात नहीं, इक्वल टू 0, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, यहाँ पे x को कॉमन ले लो, इसको कैलकुलेशन कर लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस n, यहाँ पे क्या आंसर था, एक मिनट, यहाँ पे माइनस n है, यहाँ पे माइनस n है, ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे माइनस n है, और ये भी माइनस था, एक दिन देख लेते हैं, ये भी माइनस था, ठीक ही लिखे हैं, ठीक है, ओके, यहाँ पे माइनस n होगा, सो माइनस n प्लस n, ये देखो प्लस n माइनस n कट गया, हो गया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, दिस इक्वल टू 0, और जो हमको लाना था आ गया, बात खत्म, बात खत्म, बस लिख देने के बाकी है प्रूव्ड। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2 प्लस माइनस 2n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू वाई एन प्लस 1 प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। तो एक बार बस ढंग से लिख देते प्रूव्ड, फिर बात खत्म। चलो, अगर ये समझ में आया, बुझा गया, देख तो बुझा गया चौपटा, बुझा गया बेश। तो अगर ये समझ में आया तो मैं जो होमवर्क देने जा रहा हूं वो भी तुम कर पाओगे, করবি এটা যে হোমওয়ার্কটা দিচ্ছি। তো দিস ইজ ইওর হোমওয়ার্ক ফর নট টুমরো, কালকের পরের ক্লাসের হোমওয়ার্ক, ঠিক আছে? কালকের দিনটা অন্য ক্লাস হবে। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, ये तुम करके आना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आशा करी क्लास ভালো লেগেছে, যদি কোনো কোশ্চেন থাকে অবশ্যই জানাবি, ঠিক আছে? बाकी কিভাবে ऐप यूज करते হবে, কিভাবে वेबसाइट यूज करते হবে, किस तरह से ऐप वेबसाइट यूज करना है ये तो बता दिया। नेक्स्ट क्लास से हर एक क्लास Zoom पे होने वाला है, तो Zoom अपने फोन पे इंस्टॉल रखना है, ठीक है? और जिस तरह आज ज्वाइन किया है वैसे ही नेक्स्ट क्लास से ज्वाइन करना है, ठीक है? चलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास एंड टाटा, गुड नाइट एवरीवन। ओके।